বইয়ের পাতা জুড়ে শুধু গান্ধীজির ন্যাশনাল মুভমেন্ট এবং একটা অনুচ্ছেদ বা একটা পেজ যেখানে শুধু আইনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং 1945-এ 18 আগস্ট এই প্লেন ক্র্যাশ তাইহুকুতে উনি মারা গেছেন। দুটো মহাদেশে গিয়ে সরকার তৈরি করছেন, সৈন্যবাহিনী তৈরি করছেন, একটা মহাদেশ থেকে আরেকটা মহাদেশে যাচ্ছেন সাবমেরিনে করে 90 দিন ধরে। এরকম ইতিহাসে আর কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়? হ্যাঁ। কংগ্রেস সরকার যতদিন থেকেছে কেন্দ্রে সুভাষচন্দ্রের ছবি থাকেনি পার্লামেন্টে, ভাবা যায়? तो मेरा मानना है कि पंडित जी का जो स्टेटमेंट था कि सुभाष बोस मर गए वो बेसिकली फौजियों को शांत करने के लिए दिया गया था टेक्टिकल रीजन से। গুমনামি বাবাই নেতাজি ছিলেন, সেটা আপনারা তার হ্যান্ড রাইটিং থেকে অনেক কিছু আরো গবেষণা থেকে আপনারা এস্টাবলিশ করতে পেরেছেন। ফর দ্য ফার্স্ট টাইম নেতাজি বিকেম প্রাইম টাইম নিউজ আইটেম। যারা এই যে বলে যে সুভাষচন্দ্র আরএসএস কে পছন্দ করতেন না, আরএসএস কে আক্রমণ করতেন বা গালিগালাজ করতেন, আমি তাদেরকে বলবো যে আমাকে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা বা লেখা থেকে কোথাও একটা সেন্টেন্স তুলে দেখান যে যেখানে উনি আরএসএস সম্বন্ধে কিছু বলেছেন। गवर्नमेंट की फाइलें वो भगवत गीता नहीं। উনি বাংলার যুব সমাজ নিয়ে এত হতাশ ছিলেন, উনি বারবার বলতেন যে আমার কাছে নতুন কোনো বাঙালি ছেলে নিয়ে আসবে না। দ্যাট ওয়াজ 60s। নো, দ্যাট ইজ 80s। Bengal was the richest state in the country in 1947. When the British came here, Bengal was the richest state. Even after British left, Bengal was the richest state in the country. হয় আমরা ঘুরে দাঁড়াবো, নয় আমরা পতনের দিকে যাব। নমস্কার। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু নামটা মনে আসলেই দেহের প্রতিটি রক্তকণিকা যেন উজ্জীবিত হয়ে যায়। নেতাজি বাংলার গর্ব, শুধু বাংলা কেন, নেতাজি পুরো দেশের গর্ব। কিন্তু বহু বছর ধরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান রহস্য আমাদের জানতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু দুজন ব্যক্তি ক্রমাগত লড়াই করে গেছেন এই সত্য উদ্ঘাটনের জন্য, এবং সত্য উদ্ঘাটন করতে পেরেছেন। সেই দুই সত্যান্বেষী একসাথে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে। আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন বিশিষ্ট গবেষক, লেখক শ্রী চন্দ্রচূড় ঘোষ এবং শ্রী অনুজ ধর। আসুন আজকে তাদের সঙ্গে আপনাদের দেখা করাই এবং তাদের স্বাগত জানাই। নমস্কার। नमस्कार। প্রথমেই বলবো যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস এটা বাঙালির ইমোশন, কিন্তু আমরা প্রত্যেকে যখন আগে এক সময় প্রথম বইতে পড়েছিলাম ওনার কথা, আমরা দেখেছিলাম যে বইয়ের পাতা জুড়ে শুধু গান্ধীজির ন্যাশনাল মুভমেন্ট এবং একটা অনুচ্ছেদ বা একটা পেজ যেখানে শুধু আইনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং 1945-এ 18 আগস্ট এই প্লেন ক্র্যাশ তাইহুকুতে উনি মারা গেছেন। হুম। কিন্তু এটা কেন, মানে এই যে মিথ্যে কথা যেটা পরবর্তীকালে কিন্তু নস্যাৎ করা হয়েছে, এই মিথ্যে কথাটা বহু যুগ ধরে প্রতিটা জেনারেশনের বাচ্চাদেরকে শেখানো হয়েছিল কেন বলে আপনার মনে হয়? দেখুন, ইতিহাস যখন পড়ানো হয় স্কুলে বাচ্চাদের, তখন তো খুব ডিটেলে জটিল বিষয়গুলো পড়ানো সম্ভব হয় না বা পড়ানো হয় না। এখন একটা মডেল আছে, মডেলটা হচ্ছে যে মহাপুরুষরা আমাদের দেশে রয়েছেন, তাদের একটা ইমেজ তৈরি করা হয়, একটা ন্যারেটিভ দিয়ে একটা ইমেজ তৈরি করা হয়, যাতে সেই ইমেজটা মাথায় গেঁথে থাকে। এই ইমেজটা যেভাবে আমাদের মডার্ন হিস্ট্রিতে যদি দেখি, ভারতের আধুনিক ইতিহাসে যদি দেখি, দেখবেন মহাত্মা গান্ধীর ইমেজটা হচ্ছে সত্য এবং অহিংসা, এবং যার জন্য ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে গেলেন অহিংস আন্দোলনের জন্য। হুম। এটা একটা ইমেজ তৈরি করা হলো। পণ্ডিত নেহেরুর ইমেজ কি তৈরি করা হলো? যে একজন লিবারেল ডেমোক্র্যাট, যার জন্য ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলো, তা নাহলে ভারতে গণতন্ত্র হতো না। হুম। মডার্নাইজার অফ ইন্ডিয়া, হুম। এই ইমেজটা তৈরি করা হলো। সেখানে সুভাষচন্দ্রের ইমেজটা তৈরি করা হলো যে গান্ধীর বিরোধী এবং অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী নন। তিনি বাইরে গিয়ে সৈন্যবাহিনী তৈরি করলেন এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলেন এবং তারপর মারা গেলেন। তো এই ছোট, ছোট ইমেজগুলো যেগুলো তৈরি করা হয়েছে, এর পেছনে একটা বড় পলিটিক্যাল পারপাস আছে। কিন্তু সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটা সবসময় পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে জানানো হয়। সেটা আমরা যখন বড় হচ্ছি, যখন আরো রিসার্চ করছি, তখন আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটা উদ্দেশ্যমূলক আ পা ন্যারেটিভ তৈরি করা হয়েছে, কনস্ট্রাকশন। তো এটা করা হয়েছে তার কারণ যখন ভারত স্বাধীন হয়েছে, তখন একটা যে ন্যারেটিভ তৈরি হলো, ভারত তো স্বাধীন হয়েছে 1947 সালে, ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস পেয়েছে ভারত। তখনও পূর্ণ স্বরাজ্য, একটা কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স সেটা নয়।
তো ওই ক্ষমতার হস্তান্তরটাকে জাস্টিফাই করার জন্য এবং যেভাবে হয়েছে, যেভাবে কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে, যেভাবে ভারত কমনওয়েলথ জয়েন করেছে, গোটা জিনিসটা এমন একটা জটিল প্রক্রিয়া এবং কংগ্রেসের আদি যে আদর্শগুলো ছিল সেগুলো থেকে এত দূর সরে এসে হয়েছে, সেগুলোকে জাস্টিফাই করার জন্য একটা ন্যারেটিভ তৈরি করা হলো যে দেখুন আমরা তো অহিংসার দেশ, আমরা শুধু প্রেম ভালোবাসা বুঝি। ইংরেজরা ছিল বটে, কিন্তু আমরা তাদের প্রতি কোনোদিন বিদ্বেষমূলক মনোভাব রাখিনি, স্টিল লয়াল টু ব্রিটিশ এরকম লয়াল বা ফ্রেন্ডলি। এবং এই ন্যারেটিভটা দিয়ে যেটা করা হলো, যেহেতু আমরা কমনওয়েলথে চলে গেছি, একটা অনারেবল এক্সিট যেটাকে বলা হয়, ইংরেজদের একটা অনারেবল এক্সিট হুম। দেওয়া হলো যে কোনো তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনো ঝগড়া নেই, ইংরেজদের সঙ্গে কোনো ঝগড়া নেই আমাদের, তোমরা ছিলে, তোমরা সময় বুঝে চলে গেলে, আমরা অহিংস আন্দোলন করেছিলাম, চরকা কেটেছিলাম এবং ধর্নায় বসেছিলাম, তোমরা চলে গেলে, ভাব ভালোবাসা বজায় থাকলো। এইটার কারণ হচ্ছে জিও পলিটিক্যাল, যে ভারত কমনওয়েলথের গ্রুপে যখন চলে গেল, সেই তাকে বজায় রাখার জন্য গান্ধীজিকে প্রজেক্ট করা লার্জার দ্যান লাইফ। হুম। আমি গান্ধীজি কন্ট্রিবিউশনকে কিন্তু ছোট করছি না, যেটা ওনার অ্যাকচুয়াল কন্ট্রিবিউশন সেটাকে কোনোভাবেই কেউ ছোট করতে পারে না, আমিও করছি না, কিন্তু ওনাকে যে কন্ট্রিবিউশন যদি এতটা হয়, সেটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এতটা করা হলো, সেটা ওই তখন যে রুলিং ডিসপেন্সেশন তার উদ্দেশ্যকে তার স্বার্থকে সিদ্ধ করার জন্য। এবং সেইটাতে সরকারি ইনভেস্টমেন্ট চলে এসছে 60-70 বছর ধরে, এবং সেখানে সুভাষচন্দ্রের জায়গাটা খুব কম। সুভাষচন্দ্রকে মার্জিনালাইজ করার প্রয়োজন ছিল, তা না হলে গান্ধীজির তো বিলকুল অপোজিট না, যেখানে সুভাষচন্দ্র বলছেন যে আমরা স্বাধীনতা তো চেয়ে পাওয়া যায় না, আমাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আসতে হবে, তার জন্য উনি সংগ্রাম করতে প্রস্তুত। দুটো মহাদেশে গিয়ে সরকার তৈরি করছেন, সৈন্যবাহিনী তৈরি করছেন, একটা মহাদেশ থেকে আরেকটা মহাদেশে যাচ্ছেন সাবমেরিনে করে 90 দিন ধরে, এরকম ইতিহাসে আর কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, আর কোন রকম এরকম তো কোনো এক্সাম্পল নেই। এবং যে কারণে ভারত ছেড়ে যেতে বাধ্য হলো ইংরেজরা, যে আইএনএর সোলজারদের ট্রায়ালে তোলার জন্য, স্বতঃস্ফূর্তভাবে গোটা দেশে যে একটা বিদ্রোহের আবহাওয়া তৈরি হলো সারা দেশে, মানে রাওয়ালপিন্ডি থেকে শুরু করে এখানে কন্যাকুমারী অবধি, বাংলা তো ছেড়েই দিলাম, পশ্চিমবাংলা তো তখন হয়নি, তখন পুরোটাই অখণ্ড ভারত। তো যে বিদ্রোহের আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল, তাতে ভয় পেয়ে ইংরেজরা চলে যেতে বাধ্য হলো। তার কারণ পরিষ্কার, যে তার আগে অবধি ইংরেজরা বলে এসছে যে একদিন না একদিন তো ভারত ডোমিনিয়ন হবেই, আমরা ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবো, চলে যাবো, সেটা কোনোদিন বলেনি। কিন্তু সেইটাও যে কবে হবে কোনোদিন বলেনি। 1919 সালে প্রথম বলা হলো যে ভারত একদিন ডোমিনিয়ন হবে, ওটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। সেই ডমিনেন্স স্ট্যাটাস স্বরাজ এই পর্যন্ত। হ্যাঁ, কিন্তু কবে হবে, কেমন করে হবে, সেটা কিন্তু 1945 সাল অব্দি বলা হয়নি। এই যখন নৌ বিদ্রোহ শুরু হলো, রয়্যাল ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সে বিদ্রোহ শুরু হলো, সব সেনাবাহিনীর ছাউনিগুলোতে বিদ্রোহ শুরু হলো, ইন্ডিয়ান রেলওয়েজে ছাত্র বিদ্রোহ শুরু হলো, গোটা দেশ যখন জ্বলছে, তখন ইংরেজ সরকার দেখলো আমাদের হাত থেকে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী, ইন্ডিয়ান আর্মির ওপরে আমাদের যে কন্ট্রোল ছিল ইন্ডিয়ানদের ওপরে, সেইটা চলে যাচ্ছে, ওরা সিম্প্যাথেটিক হয়ে গেছে আইনের প্রতি। তখন ওরা দেখলো যে আমরা এই দেশকে ধরে রাখতে পারবো না, তখন একটা ডেডলাইন দিলেন যে আমরা কিন্তু তাহলে জুন 1948-এর মধ্যে চলে যাব। তার আগে অব্দি সেটা হয়নি, ওই ডেট প্রথম এলো 1946 সালে। এই 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 যে একটা মানে বাধ্য হয়ে চলে যেতে হলো, এই গল্পটা কিন্তু গত কয়েক বছরের মধ্যে উঠে এসছে, তার আগে অব্দি কোনোদিন বলা হয়নি। এখনো পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে আমি জানি না বলা হচ্ছে কিনা। ইংরেজদের ভাবমূর্তিতে নষ্ট না হয়, নিজেদের ভাবমূর্তি এবং ইংরেজদের দুটোরই জড়িত, একজনের ভাবমূর্তি নষ্ট হলে আরেকজনের হবে, দুজনেই জড়িত। ফলে এই যে ন্যারেটিভটা তৈরি হলো, এই ন্যারেটিভটাতে ইনভেস্ট করতে 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 একটা বিশাল যে বেলুন তৈরি করা হচ্ছে, সেই বেলুনটা এবার মানে নষ্ট করার, ফেটে যাওয়ার সময় হয়েছে। সেই কারণে ওইটাকে ধরে রাখার জন্যই সুভাষচন্দ্রকে মার্জিনালাইজ করা। তাহলে যেখানে গান্ধীজির ছবি টাঙানো হচ্ছে অ্যাসেম্বলিতে, সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলিতে, পার্লামেন্ট যেটা তখন 1946-47 সালে, সেখানে সুভাষচন্দ্রের ছবি কখন আসছে, পোর্ট্রেট কখন আসছে পার্লামেন্টে? 1978 সালে, স্বাধীনতা 30 বছর পরে, তাও প্রথম নন কংগ্রেস সরকারের সময়। কংগ্রেস সরকার যতদিন থেকেছে কেন্দ্রে, সুভাষচন্দ্রের ছবি থাকেনি পার্লামেন্টে, ভাবা যায়? আজকে যদি এরা বলে যে আমরা সুভাষচন্দ্রকে সম্মান দিয়ে এসেছি, বললেই মেনে নেওয়া। এই যে 1945 এর 18th আগস্ট যে মারা গেছেন, এটা
জওহরলাল নেহরু একদম ওপেনলি ঘোষণা করেছিলেন। এইটা কেন, মানে এটা এর মধ্যে কি কি আপনারা নিজেরা বার করেছেন, রিসার্চ করেছেন, এবং আপনি বলতে পারবেন যে কেন এটা করা হয়েছিল? দেখুন, অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে যখন কেউ নিশ্চিত নয় যে সুভাষচন্দ্র মারা গেছেন বিমান দুর্ঘটনায়, তখন কেবল একমাত্র পণ্ডিত নেহেরু নিশ্চিত। হ্যাঁ। এমনকি সরদার প্যাটেলও নিশ্চিত নয় যে যা এই তথ্য আমাদের হাতে এসছে ওনাদের কাছে গেছে। উনি তখন গৃহমন্ত্রী। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো ডাইরেক্টলি ওনাকে রিপোর্ট করে। ফলে ইন্টেলিজেন্স যত রিপোর্ট হচ্ছে, ইনকোয়ারি যত রিপোর্ট হচ্ছে ওনার কাছে প্রথম পৌঁছে। উনি নিশ্চিত নন। সেটা সংসদে দাঁড়িয়ে বলছেন যে যা তথ্য আমার কাছে আছে, আমাদের কাছে এসছে, আমি এখন তার ভিত্তিতে কিছু বলতে পারবো না। উই আর নট ইন আ পজিশন টু মেক আ স্টেটমেন্ট। সেখানে কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু বলে যাচ্ছে, না, না, যা আছে সেটা যথেষ্ট, যা জেনেছি যথেষ্ট, সুভাষ মারা গেছে, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। গান্ধীজিও প্রথমে অস্বীকার করেছিলেন। উনি বলেছিলেন, আমি বিশ্বাস করছি না যে সুভাষ মারা গেছে। তারপরে কিছুদিন পরে মত পাল্টালেন যে, না, আমি সবার সঙ্গে কথা বলেছি, বা আইনের সোলজারদের সঙ্গে কথা বলেছি, এবং কথা বলে আমার ধারণা হচ্ছে, আমার বিশ্বাস হয়েছে যে সুভাষ সত্যিই মারা গেছে, উনি আর বেঁচে নেই। কিন্তু তারপর দেখছি গান্ধীজি সেটা একটা মানে লোক দেখানো স্টেটমেন্ট। কেননা ওই স্টেটমেন্ট পাবলিকলি দেওয়ার পরে গান্ধীজির প্রাইভেট সেক্রেটারি খুরশেদজি, তো উনি চিঠি লিখছেন গান্ধীজির জীবনীকার লুই ফিশারকে, যে সুভাষচন্দ্র, এটা জুলাই বা অগাস্ট 1946-এর কথা বলছি, যে সুভাষচন্দ্র যদি রাশিয়ান সৈন্যবাহিনী নিয়ে দেশে ফিরে আসে, তাহলে কিন্তু গান্ধীজি জবাব দেওয়ার মতো জায়গা থাকবে না, না দেশকে, না কংগ্রেস সদস্যদের। তো গান্ধীজি তো বলে দিয়েছেন সুভাষ মারা গেছে, তাহলে গান্ধীজি কেন মনে করছেন যে সুভাষচন্দ্র একদম রাশিয়ার সৈন্য নিয়ে চলে আসবেন? হুম। তার মানে গান্ধীজির কাছে কোনো খবর ছিল, উনি বিশ্বাস করতেন না। তাহলে সুভাষচন্দ্র মারা যাওয়ার পর রাশিয়া কেমন করে পৌঁছে যাবেন? তো এই একটা যে ছিল যে সুভাষচন্দ্র, এরা জানতেন যে সুভাষচন্দ্র এমন কোনো পরিস্থিতিতে রয়েছেন যেখান থেকে ফেরার সম্ভাবনাটা তখন খুব একটা শক্ত নয়, খুব ক্ষীণ। সেটাই একমাত্র এক্সপ্লেনেশন হতে পারে। তা নাহলে অতটা নিশ্চিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু নিশ্চিত উনি কি সত্যিই ছিলেন? উনি নিশ্চিত সত্যি ছিলেন না। এটা একটা লোক দেখানো, আ চাপে পড়ে। পশ্চারিং যেটাকে বলে এইটা। হুম। চাপে পড়ে না, এটা কোনো রাজনৈতিক কারণে। আচ্ছা। কারণ সুভাষের তখন অসম্ভব জনপ্রিয়তা। অসম্ভব জনপ্রিয়তা। আইনের সোলজার ট্রায়াল হওয়ার পরে ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তর যখন হচ্ছে, ওই সময় সুভাষচন্দ্রের যে জনপ্রিয়তা তার ধারে কাছে কেউ নেই। এবং সেটা খানিকটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স তৈরি করে থাকতেই পারে। অস্বাভাবিক কিছু না। কিন্তু আমরা দেখছি যে আ সত্যি কি নেহরু বিশ্বাস করতেন যে সুভাষ মারা গেছে? যদি বিশ্বাস করতেন, তাহলে যে এই আ সুভাষচন্দ্রের যারা পরিবারের যারা ছিলেন, তার অ্যাসোসিয়েটস যারা ছিলেন, তাদের উপরে নজরদারি ৭০ এর দশক অব্দিও চলেছে। সেন্ট্রাল আইবি এবং স্টেট সিআইডি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, এরা নজরদারি করে গেছে। প্রতিটি চিঠি যেটা বাড়িতে আসছে, উডবার্ড পার্কে আসছে, আ আ এলগিন রোডে যাচ্ছে, সেগুলোকে খোলা, উডবার্ড পার্কে যেগুলো যাচ্ছে বিশেষ করে সব খোলা হচ্ছে। টোটালি 1947 থেকে 46 থেকে 46 থেকে 46 থেকে টোটাল এই পুরো এজটা উনি সমানে নজরে ইন্দিরা গান্ধীর সময় অব্দি, মানে 70s এ তো ইন্দিরা গান্ধী। 70s। হ্যাঁ। তো ইন্দিরা গান্ধীর সময় অব্দি, জওহরলাল নেহরু থেকে ইন্দিরা গান্ধীর সময় অব্দি নজরদারি করা হয়েছে। পুরো গোয়েন্দাগিরি চালানো হচ্ছে, সার্ভেইলেন্স এ রাখা হয়েছে ফ্যামিলিকে এবং অ্যাসোসিয়েটসদের। तो फैमिली एसोसिएट्स जर्नलिस्ट एवरीबॉडी। तो आपको मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको क्या लगता है कि सेंट्रल में कांग्रेस गवर्नमेंट, उनको अगर पता था कि नेताजी की डेथ नहीं हुई है और फिर भी उन्होंने गलत कहा, सबको ये बताया कि वो मर गए वहां पे, पंडित जी ने हाँ, तो फिर इसमें क्या आपको नहीं लगता कि दे वर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन इट? नो, उसमें कहानी ये हुई है कि 47-47 के बीच में एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी खत्म हुई थी, ठीक है। दूसरा है कि जो उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। तो ट्रांसफर ऑफ पावर में कि जो अंग्रेज जो थे वो वहाँ बैठे हुए थे, तो अंग्रेज तो यहाँ से गए नहीं। आपका अब हमारा जो पहला जो हमारे जो एयरफोर्स के चीफ थे सुब्रतो मुखर्जी, वो तो 55 में बने ना ये चीफ, उससे पहले तो अंग्रेज यहाँ बने थे। तो यहाँ पे भी आपके कलकत्ता में बड़े बड़े अफसर, यहाँ के आपके चीफ जस्टिस आपके अंग्रेज थे। आर्मी का जनरल जो था 47 में आपका चीफ द आर्मी स्टाफ, वो अंग्रेज था। मेरे ख्याल से वो नेवी का 58। नेवी का 58 तक रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आपकी उनको रिपोर्ट कर रही है अंग्रेजों को जाके। ऑलमोस्ट 10 इयर्स। तो हुआ क्या था कि जो 46 की 47 की जब नेताजी की डेथ आती है, उस जमाने की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आप देखते हैं, और जो जो डिस्पैचेस आ रहे हैं, जो ऑकलैंड नेक के या जो मिलिट्री के डिस्पैच आ रहे हैं, तो एक आईबी वाला जो पीएस फिनी नाम का एक आदमी था, जो बंगाल पुलिस का हेड था या बड़ा जानना, लेकिन वो सुभाष बोस को बहुत टाइम से चेस कर रहा था। तो वो फिनी जो था, वो कुछ एक अफसरों में था जिन्होंने नेताजी की डेथ की इंक्वायरी करी। तो उसने एक लाइन निकाली कि जब
उनको शुरू में खबर मिली, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, तो उनको समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है, कि कुछ लोग कह रहे हैं मर गए, कुछ कहते हैं नहीं मरे, कुछ कहते हैं रशिया में है। तो उसने ये बात बोली कि ये इंक्वायरी करने में टाइम लगेगा, लेकिन ये जो खबरें फ्लोट हो रही हैं कि वो जिंदा है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। और खासकर बाद में ये निकल के आ रहा है कि फौज के अंदर फौजियों को बार-बार ये बोला जाए कि सुभाष बोस जीवित हैं, आने वाले हैं, रशिया से आ जाएँगे, ऐसे करके, ये स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है। तो ये कहीं न कहीं एक खबर देना ज़रूरी है। तो मेरा मानना है कि पंडित जी का जो स्टेटमेंट था कि सुभाष बोस मर गए हैं, वो बेसिकली फौजियों को शांत करने के लिए दिया गया था, टैक्टिकल रीज़न से। अदरवाइज़ जो इसने एक्सप्लेन किया कि वो जो कहानी हुई थी ना कि वो खुर्शीद बिन नारोजी, हुआ क्या था कि गांधी जी, ये बहुत सेंसेशनल चीज़ है अपने आप में, कि लुई फिशर नाम का जो बहुत बड़ा अमेरिकन जर्नलिस्ट था, पुलित्ज़र अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट था, उसकी पहुँच अमेरिका में राष्ट्रपति तक थी, और वो गांधी जी का बायोग्राफर था, सुभाष बोस को जानता था। तो वो 20 जुलाई 1946 को मिलता है महात्मा गांधी से वर्धा में। मिलके चला जाता है, हमें नहीं मालूम, कोई किसी ने खबर तो दी नहीं ज़माने में। तो उसके मरने के कोई बहुत साल बाद उसके परिवार के लोगों ने उसके जो पेपर्स थे उठा करके दे दिए आपके प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को अमेरिका में। 1990s में जाकर के जब वहाँ पे जाके खोल के देखा गया, कुछ ने देखा, और बाद में हमने भी वो डॉक्यूमेंट एक्सेस किए, तो वहाँ से निकल के आया कि जब ये मिलने के बाद गांधी जी की और फिशर की जो मीटिंग होती है, उसके कुछ समय बाद जो खुर्शीद बिन नारोजी, जो गांधी जी की कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी है, और वो गांधी जी उसको सीक्रेट कामों के लिए, सेंसिटिव कामों के लिए उसको, वो शी वाज वेरी बिग लेडी, शी वाज दादा भाई नौरोजी की ग्रैंड डॉटर थी। तो वो गांधी जी की सेक्रेटरीज का वो एक्सपेरिमेंट वाली नहीं थी, ये एक्सपेरिमेंट वाली नहीं थी, ये तो वो वाली थी कि जो सिक्योरिटी वाले काम करती थी। तो खुर्शीद बिन नारोजी ना गांधी जी के बिहाफ पे, वो जो लेटर है वो गांधी के बिहाफ पे लिखा गया है। खुर्शीद बिन नारोजी ने लिख रही है, वो गांधी जी के बिहाफ पे लिख रही है कि गांधी जी को मालूम है कि जो हमारी आर्मी है वो नहीं रही जो पहले वर्ल्ड वॉर में थी, ये पूरे प्रो रेवोल्यूशन हो गए हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने शब्द यूज किया कि अगर सुभाष चंद्र बोस वापस आ जाते हैं रूस की मदद से, तो गांधी जी देश को संभाल नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे अगर आप और भी रिपोर्ट देखेंगे, गवर्नमेंट को ये डर था कि सुभाष चंद्र बोस जो है रूस की मदद से भारत पर अटैक करेंगे। तो वो कहीं ना वो डर जो था, और उस डर को दिमाग में रखते हुए ये जो स्टेटमेंट जो पंडित जी ने एकदम से दे दिया अक्टूबर 1946 में, कि सुभाष बोस की पेनकश में डेथ होगी, अदरवाइज उसके बिल्कुल 1 महीने पहले तक। हाँ, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमने अपनी किताब में डाली है कि जब ये पंडित जी की स्टेटमेंट दी गई, और बाद में उस जमाने में पार्लियामेंट, उसका नाम असेंबली था, ये सवाल उठा कि क्या सुभाष बोस मर चुके हैं, तो हमने सरदार पटेल की रिकॉर्ड चेक की, उसमें उनके सेक्रेटरी ने क्या लिखा है। तो एक होम मिनिस्ट्री, जो होम डिपार्टमेंट उसका नाम था जमाने, उन्होंने ये बोला कि अब प्रधानमंत्री ने, मतलब जो उनका प्रधानमंत्री का दर्जा, इनका हेड ऑफ गवर्नमेंट थे उस जमाने पे, प्रेसिडेंट थे उस इंटरिम गवर्नमेंट के, कि उन्होंने अगर बोल दिया है कि हो गया, तो हम ये क्यों नहीं बोल सकते। तो सरदार पटेल ने साफ बोला कि ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ये सिर्फ हबीबुर रहमान की स्टेटमेंट के बेस पे दी गई है, और हबीबुर रहमान का स्टेटमेंट चेंज होता रहा है। तो ये रिकॉर्ड पर है कि जो पंडित जी का स्टेटमेंट, जिसको आप एग्जाम्पल दे रहे हैं 46 का, उसको सरदार पटेल ने अपोज किया था उस टाइम पे। बाद में जाकर के सिचुएशन बदलते गए, टाइम बदलता गया, लेकिन इनिशियल टाइम में बहुत कंफ्यूजन था कि मरे हैं कि नहीं मरे हैं। बट यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थ्रू आउट ये मालूम था, और अभी भी मालूम है कि वो प्लेन क्रैश की कहानी ठीक नहीं। सो दे हैड द इंफॉर्मेशन, उनको दे पता हैड था। द इन्फॉर्मेशन, नॉट इन एज क्लैरिटी, कि इतनी क्लैरिटी नहीं है कि जैसे आजकल फेसबुक पे आ रहा है, लेकिन उनको आइडिया था कि वो नहीं मरे और उसमें हो सकते हैं, क्योंकि जैसे खुर्शीद बिन नौरोजी के ऊपर मैं एग्जांपल आपको दिया मैंने, जो खुर्शीद बिन नौरोजी का जो लेटर जो गांधी जी के बिहाफ पे उन्होंने फिशर को लिखा, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि फिशर उसके बाद में सन 40 के एंड में वो रशिया जाता है नेताजी को ढूंढने के लिए, अच्छा, और वहां से आके वो रिपोर्ट करता है, वो भी रिकॉर्ड अवेलेबल है कि मैंने वो जो इटालियन एम्बेसडर से बात की थी यहाँ पे, और उसका मानना है कि सुभाष बोस की डेथ नहीं हुई है। तो फिशर ये वहां जाके भी इंक्वायरी करके आया था फिशर, उसका एक रिकॉर्ड हमारे हाथ लगा, बाकी लगे नहीं। बट अगर आप इसको एंटायर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो ये बड़ा झटका पहुंचता है कि बापू तो पब्लिकली कह रहे हैं कि सुभाष बोस की डेथ हो गई है, मेरा दिमाग, मतलब पहले कुछ था लेकिन अब चेंज हो गया, लेकिन प्राइवेटली उनको मालूम था कि ना केवल वो जिंदा है, उनको मालूम था कि वो रूस के अंदर है। और इसी की प्रॉब्लम हो कह रहा है कि ये प्रॉब्लम बढ़ते 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 इतनी बड़ी बन गई गुब्बारे की तरह से, कि आज के दिन में अगर जैसे हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि सच्चाई बता दी जाए, तो अगर भारत सरकार ये एक्सेप्ट कर लेती है, प्रधानमंत्री मान लीजिए कल को टीवी में आके बोलते हैं कि मित्रों ये आपकी रॉ की फाइल, तो जिस दिन वो चीज़ निकल के आएगी, इस देश में तगड़ा बवाल मचने वाला है। क्योंकि सुभाष बोस के बारे में जो आपने, या जैसे आप अभी इंट्रोडक्शन में आप कह रहे थे ना कि वो बंगाल का, हमारे लेक्चर पूरे देश में होते हैं, ठीक है, तो मैं हर जगह लेक्चर देकर आया, मैं भी देकर रहा हूँ, मैंने विदेश में दिया है। हमारा बैठ करके लोग 4-4 5-5 घंटा लेक्चर सब जगह सुनते हैं पूरे देश में, आफ्टर सो मेनी इयर्स। आफ्टर सो मेनी ईयर्स। और गुजरात में सुनते हैं, मैं सूरत में गया, वहाँ लेक्चर था, हमारा श्रीनगर में था, बच्चे हमसे पूछ रहे थे, वहाँ पे वो बैठ के सुने, केरला में सुने,
मध्य प्रदेश में सुने, सिंगापुर में सुने, मलेशिया में लोग घंटे सुनते हैं, पूरे अमेरिका में लोग सुनते हैं। तो जहाँ जहाँ भारतीय जाते हैं, तो ये कि नेताजी सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, पूरे देश का लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं लोगों के घरों में ये बात जीवित है और डिस्कशन होती है। मैं तो उल्टा ये बोलता फिर रहा हूँ कि आपके यहाँ कम डिस्कशन है, डिस्कशन जितनी बाहर है उतनी नहीं है। ये तो यहाँ बंगाल में पता नहीं क्या कि इतना लंबा ये कांग्रेस का और इसका कम्युनिस्ट पार्टी का राज रहा है कि बंगाल की जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उसको सुभाष बोस की पूरी समझ नहीं है, और वो बैठ करके अभी भी वो पुरानी बातें करना या फिर एक फोटो लगा देना 23 जनवरी को, वो नहीं, आप पूरा डिस्कशन कीजिए उसमें। तो डिस्कशन मेरा मानना है कम है, और मैं चाहता हूँ कि वो डिस्कशन हो। ये देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को जानना। ये सब एक प्रदेश का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है, पूरे इंटरनेशनल मुद्दा है, ये तो निकलना चाहिए बाहर सब कुछ। তো আপনাদের বইতে তো বেরিয়েছে যে আমরা পড়েছি যে গুমনামি বাবা গুমনামি বাবাই নেতাজি ছিলেন, সেটা আপনারা তার হ্যান্ড রাইটিং থেকে অনেক কিছু আরো গবেষণা থেকে আপনারা এস্টাবলিশ করতে পেরেছেন। কিন্তু সেটা এখনো কিন্তু সমাজে এখনো কিন্তু সেভাবে সাড়া ফেলেনি। সবাই জানে কিন্তু কেউ পুরোপুরি শিওর নয় কেন, মানে এটা সম্পূর্ণভাবে সবার কাছে পৌঁছাচ্ছে না কেন? দেখুন, পৌঁছানোর জন্য যে একটা ডেলিভারি মেকানিজম থাকা প্রয়োজন। যে আমরা যেটা করেছি তার উপরে ভিত্তি করে একটা সিনেমা হয়েছে, গুমনামি সিনেমা, শ্রী মুখার্জির যে সিনেমাটা বানালেন। হুম। তো সিনেমাটাই তো একটা বিশাল বড় ক্যারিয়ার। ওই সিনেমাটার জন্য ওই বার্তাটা অনেক বেশি লোকের কাছে পৌঁছেছে। যত বেশি লোক বই পড়ে বা এই ধরনের আলোচনা শোনে, YouTube এ বলুন বা Facebook এ শুনুন, তার থেকে অনেক বেশি লোক সিনেমা সিনেমা দেখে। তো সেই সিনেমাটা যত লোকের কাছে পৌঁছেছে, তাদের মনে প্রশ্নেও উদ্রেক হয়েছে। তারা আবার আমাদের কাছে ফিরে এসছে যে আরো বেশি জানতে চায় কি হয়েছিল, সত্যিটা কি? কিন্তু এটা সময় লাগবে। আর মানুষের মনে এত বছর ধরে যখন একটা আ স্পেসিফিক তত্ত্ব মাথার ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য সরকারিভাবে চেষ্টা হয়েছে হুম। যে নেতাজি মারা গেছেন ১৯৪৫ সালে। সরকারিভাবে এটাই স্বীকৃত তথ্য এখনো অবধি, আজ পর্যন্ত। ইয়েস, মানে ভুল বুঝিয়ে বুঝিয়ে ওটাকে সত্যি করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে মানুষের মাথায় একটা দ্বিধা থাকে যে এটা যদি সত্যি হয় তাহলে সরকার এটাকে মেনে নিচ্ছে না কেন? এর পেছনে যে জটিল রাজনীতিটা আছে সেটা বোঝাতে অনেক সময় লাগে। সেটা সহজে ২ মিনিট ৫ মিনিটের বাইটে বোঝাতে যায় না। অন্তত ঘন্টাখানেক ঘন্টা দেড়েক সময় লাগে বোঝাতে। তো সেইটার জন্য মানুষ খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত থাকেন, এটা একটা কারণ। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে কিছু লোক আছেন যারা এটার সঙ্গে জড়ানো এত আজগুবি গল্প বাজারে ছাড়তে থাকেন সেন্সেশনালাইজ করার জন্য, যেটা যুক্তিগ্রাহ্য যে আসল ঘটনা সেটার ওপরে কাভারিং হয়ে যায়। Right. ফলে মানুষ আরো বিভ্রান্ত হয়ে যায় যে এখানেও এটাও বলছে ওটাও বলছে, তাহলে কোনটা সত্যি? সেই জন্যই আমরা যেটা করে যাই, আমরা সারা বছর ধরে গোটা দেশে, দেশের বাইরে ডাইরেক্টলি যে লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তো IIM বলুন, IIT বলুন, যেকোনো ইনস্টিটিউট অফ এক্সেলেন্স বলুন, সব জায়গায় আমাদের লেকচারের জন্য ডাকা হয়। এবং আমরা ওই যে প্রেজেন্টেশন করি, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করি, সব এভিডেন্স চোখের সামনে দেখিয়ে। ফলে তার একটা রেজাল্ট হচ্ছে। মানে আমরা যেটা করে যাচ্ছি গত ২০ বছর ধরে, আ মানে সোশ্যাল মিডিয়া কথা বললে তখন অর্কুটের সময়। অর্কুট থেকে শুরু হয়েছে। আজ পর্যন্ত যে জায়গাটা এর ফলে আজকে যে আলোচনাটা দেখতে পাচ্ছেন, সেটা কিন্তু ওই ২০ বছরের চেষ্টার ফল। ফলে কিছু যে হয়নি বা লোকের কাছে পৌঁছয়নি যথেষ্ট পরিমাণে সেটাও বলা যায় না। যথেষ্ট লোকের কাছে কিন্তু পৌঁছেছে। এস্টাবলিশড ফ্যাক্ট হয়নি। এস্টাবলিশ করতে গেলে যেটার প্রয়োজন হবে, এক হচ্ছে আমাদের কাছে অত রিসোর্স নেই। আমরা দুজন ইন্ডিভিজুয়াল প্রচেষ্টায় যতটুকু করতে পেরেছি, আমি জানি না ভারতের ইতিহাসে সেই অতটা কেউ করতে পেরেছে কিনা। তো আমাদের কোনো ইনস্টিটিউশনাল ব্যাকিং নেই, কোনো রিসোর্স নেই। সেইটা যতদিন না আমাদের হচ্ছে ততদিন আমরা লোকের কাছে বেশি করে পৌঁছানোর এবং সরকারের সঙ্গে ইন্টারেক্ট করার ক্ষমতাটা আমাদের লিমিটেড থাকবেই। এটা বাস্তব। এটা মেনে নিতে হবে। এটা মানে দ্যাট ইজ আনফরচুনেট, বাট দ্যাট ইজ দ্য গ্রাউন্ড রিয়ালিটি। আমাদের আর কোনো অপশন নেই। কিন্তু এর মধ্যেই আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি যে লোকে দেখছে। যখন দেখছে তখন বুঝতে পারছে। আজকে আপনি কথা বলুন, যেকোনো জায়গায় কথা বলুন। মানে তাদের কাছে যদি আপনি একদম সায়েন্টিফিক সার্টেনটির বাইরে গিয়ে প্রবাবিলিটির ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলেন, বেশিরভাগ লোকই কিন্তু গুমনামি বাবা তত্ত্বটা আজকে মেনে নিয়েছে। কেননা তারা দেখছে যে এভিডেন্স এত স্ট্রং এবং এতটা মানে যুক্তিযুক্ত গোটা ব্যাপারটা, এটাকে অগ্রাহ্য করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। এখন আমাদের কাছে বড় প্রশ্ন হচ্ছে এবার এটাকে আমরা সরকারকে কেমনভাবে মানাবো?
সরকার কেমন হবে অ্যাকসেপ্ট? আপনাকে বলুন 2014 পরে আপনাদের এই যে কাজ সেটা একটু গতি পেয়েছে। ক্লাসিফিকেশন যে ডিক্লাসিফিকেশন অফ ফাইলস যেগুলো, সেগুলো কি গতি পেয়েছে 2014 পর? কারণ 2015 সালেই ফার্স্ট বোধহয় কিছু ফাইল ডিক্লাসিফাই করা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো সব নয়। না, আমাদের কাজ আমরা কাজ শুরু মিশন রাধি আমরা তৈরি করি 2006 2006 থেকে আজকে 2026, যে এই দীর্ঘ 20 বছর, এটা 3টে ফেজ আছে। প্রথম ফেজটা হচ্ছে প্রিপারেটরি ফেজ, যখন আমরা রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট ব্যবহার করে হুম। তথ্য বের করতে শুরু করি, ফাইল বের করতে শুরু করি। তো ফলে 2010 এর মধ্যে আমরা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম প্রাইভেট ইনিশিয়েটিভে, সিটিজেন্স ইনিশিয়েটিভে সরকারকে আমরা বাধ্য করাই প্রায় 10,000 পাতা রিলিজ করতে। দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট লার্জ স্কেল ডিক্লাসিফিকেশন অ্যাট প্রাইভেট ইনিশিয়েটিভ। সরকার করতে চায়নি, না করতে চেয়েও বাধ্য হয়েছিল করতে। হুম। 2010 এই 2010 এ যে ডকুমেন্টস গুলো বেরোলো ন্যাশনাল আর্কাইভস আস্তে আস্তে 2012 2013, এইটা এই ডকুমেন্ট গুলো থেকে বেরিয়ে এলো তথ্যটা, সবচেয়ে এক্সপ্লোসিভ তথ্য যেটা, যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার নেতাজির পরিবার এবং তার সহযোগীদের উপরে নজরদারি করছিল 70 দশক অব্দি, মানে 46 থেকে 70s এ এক্স্যাক্টলি কোন সাল আমরা জানি না, তবে 75 76 তো হয়েছে। হুম। তো এইটা আসার পরে যে একটা মিডিয়ার ইন্টারেস্ট তৈরি হলো, ফর দ্য ফার্স্ট টাইম নেতাজি বিকেম প্রাইম টাইম নিউজ আইটেম। তার আগে কোনোদিন হয়নি সেটা। এইটা হওয়ার ফলে প্রথমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 64টা ফাইল রিলিজ করলো। তারপর মোদিজি শুরু করলেন ডিক্লাসিফিকেশন প্রসেসটা। 304টে ফাইল উনি ডিক্লাসিফাই করিয়েছেন। তার মধ্যে 303টে অ্যাভেলেবল, একটা এখনো আটকে রাখা হচ্ছে কোনো কারণে। মোর দ্যান 300 ফাইলস ডিক্লাসিফিকেশন হয়েছে। দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড ফেজ। থার্ড ফেজ হচ্ছে আমাদের যেটা এই প্যারালালি এতদিন ধরে চলছিল, গুমনামি বাবার উপর যে রিসার্চ, গ্রাউন্ড রিসার্চ যেটা আমাদের চলছিল, সেটা ক্লাইম্যাক্সে আসে যখন আমরা করেনড্রাম পাবলিশ করি 2019-এ। একই বছরে করেনড্রাম আর গুমনামি সিনেমাটাও রিলিজ হয়। তখন এই যে মানে প্রশ্নটা ছিল যে তাহলে নেতাজির কি হলো? হোয়াট ইজ দ্য ফাইনাল ট্রুথ? ওই থার্ড ফেজে আমরা উত্তরটা সবাইকে কনভিন্সিং উত্তরটা দেবার মতো জায়গায় আছি। ততদিন মানে এভরিথিং আমরা কনভিন্স ছিলাম, কিন্তু আমরা কনভিন্সড হওয়া আর লোককে কনভিন্স করানোর জন্য এনাফ এভিডেন্স মেটেরিয়াল পাওয়া দুটো আলাদা জিনিস। তো বাই 2019-2020 উই ওয়ার ইন আ পজিশন টু কনভিন্স পিপল। দ্যাট ওয়াজ দ্য থার্ড ফেজ। এখন থার্ড ফেজ থেকে আমরা এখনো কনসলিডেট করে যাচ্ছি। এখন আমাদের কাছে নতুন ইনফরমেশন আসছে। তারপরে আমরা গত বছর বোস ডিসেপশন যেটা বের করলাম, ওই যে প্রায় 2,500 ফাইল ডিক্লাসিফিকেশন হয়েছে, সেগুলোকে প্রত্যেকটা স্টাডি করে আমরা দেখিয়েছি যে সরকারের কাছেই এনাফ ইনফরমেশন রয়েছে যার থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়নি। আর করেনড্রাম হচ্ছে যে বিমান দুর্ঘটনায় যদি মৃত্যু না হয়ে থাকে তাহলে কি হয়েছিল, হ্যাঁ। তার উত্তর। সো উই হ্যাভ দ্য ফুল রেঞ্জ অফ আনসার নাও। এবার এইটাকে কনসলিডেট করে যাচ্ছি, এইটাকে আমরা লোকের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, এক্সপ্যান্ড করার চেষ্টা করছি, যাতে গভর্নমেন্টকে প্রেশারাইজ করা যায়। আমাদের দেশটা কি, আমাদের তো একটা ডেমোক্রেটিক দেশ। আর ডেমোক্রেসি কি? আর ডেমোক্রেসি হচ্ছে পিপলস ওপিনিয়ন। যখন পাবলিক ওপিনিয়নের প্রেশার সরকারের উপরে আসে, ওটা তো সরকার অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে একটা রাজনৈতিক দল, চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন তো নয়। তাদের হাজারটা এজেন্ডা, হাজারটা আইটেম রয়েছে। কোনটা ছেড়ে কোনটা করবে? প্রায়োরিটাইজ কিভাবে করবে? প্রায়োরিটাইজ করে যে মানে পাবলিক ডিমান্ড কোনটার উপরে বেশি। হ্যাঁ। তো যতক্ষণ না আমরা পাবলিক ডিমান্ডটা দেখাতে পারছি একটা গভর্নমেন্টকে, যে এটা আমরা সত্যি করে জানতে চাই, ইটস টাইম দ্যাট টু টেল আস দ্য ট্রুথ, ততদিন সরকার করবে না। কেননা এটার সঙ্গে অ্যাকম্পানিং হ্যাজার্ড প্রচুর। ইট ইজ নট আ সিম্পল প্রসেস যে সরকার একদিন মোদিজি সকাল রাত্রি 8টার সময় প্রেস কনফারেন্স টিভিতে সবাই ডেকে বলেন, মিত্র এই তে নেতাজি। তো ওটা ওইভাবে হবে না। ওটা বলে দিলে যে এক্সপ্লোশনটা হবে সেটা সামলানোর মতো একটা সিস্টেম তৈরি করতে হবে, সাপোর্টিং নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করতে হবে। তো সেই প্রসেসটার দিকে আমরা সরকারকে পুশ করতে চাইছি। তো এখন আমরা ওই স্টেজে রয়েছি যেখানে আমরা গভর্নমেন্টকে প্রেশারাইজ করছি, পুশ করছি, চেষ্টা করছি পাবলিক ওপিনিয়ন বিল্ড করার জন্য, যাতে এই কাজটা শেষের যাতে দিকে এস্টাবলিশ ফ্যাক্টটা হয়ে যায়। একদম। इसमें एक हल्का सा मैं ऐड करूँगा कि ये जो सवाल जो पूछे जाते हैं उसमें से कई बार ना वो ज़्यादातर लोग हमसे पूछते हैं अभी भी कि अच्छा ये आपका विश्वास है, डू यू बिलीव दैट ही वाज सुभाष बोस एंड ऑल दैट। तो मैं उनको बताना पड़ता है कि हमें बिलीव विलीव किसी में नहीं है, हम लोग एविडेंस और डेटा पे चलते हैं। अब जो एविडेंस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पत्रकारिता में रह चुका हूँ, तो
फॉर्मर आईबी डायरेक्टर से लेके बीट कांस्टेबल के तक के लोग की रेंज से लोगों तक बात करी है। तो हमें बहुत से लोगों ने जो गवर्नमेंट के अंदर टॉप पोजीशन में रहे हैं, उससे हमको ये पता है कि ये कहानी ये है, ठीक है जी। बट वो एविडेंस नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ एक बाइट के तौर पे, लेकिन वो एविडेंस नहीं है। एविडेंस की ठीक है, मैं बोलूँ जी, मैं किसी फॉर्मर डायरेक्टर आईबी को मैंने कोई रिपोर्ट दिखाई, उसने मुझे ये बोला, तो दैट इज नॉट एविडेंस ना, दैट इज माय पर्सनल रिकलेक्शन, फाइन, लीव इट असाइड। लेकिन तो ये हमने वो सारा काम सारा वो किया। जैसे एक छोटा एग्जांपल जस्ट टू गिव एन आइडिया, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि यहाँ पे मैंने देखा बंगाल में कि जो हमारे यहाँ फ्रेजन की गधे घोड़े बराबर कर दिए। कि मुझे याद है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में था, अमेरिका में, तो मुझे किसी ने बोला कि दादा ये बड़ा अच्छा आपने वो मेरा प्रोग्राम था वहाँ, वो लोगों ने करवाया था, तो कुछ बंगाली लोग भी आ गए, तो प्रोग्राम करवाने तो संघ के लोग थे, लेकिन वो वहाँ के लोकल आए, तो उन्होंने कहा कि हमने एक किताब वो बड़ा अच्छा लगा आपका, वो किताब का नाम भी आपको यहाँ बंगला में किताब मिलती है 1970 की छपी किताब है। तो मैंने कहा मेरी किताब क्यों नहीं पढ़ी आपने? मिलती है अमेजन वगैरह पे, अमेरिका मिल जाती है। कहते वो तो पढ़ी नहीं, लेकिन आप तो सेम बात कह रहे हो। मैंने कहा जी सेम बात तो नहीं है। 1970s में टेलीफोन कौन सा होता था आपके पास में, है ना, वो काले वाला, वो घुमा घुमा के हेलो हेलो। मैंने कहा उस फोन में और आईफोन प्रो में फर्क नहीं है कोई क्या? कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं? इतना सारा इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट हम लोगों ने निकाला, हम लोगों ने खुद ही क्लासीफाई करवाया। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जब मुखर्जी कमीशन काम कर रही थी, उसके बीच में भारत सरकार जो है वो चाहते थे कि अमेरिकन गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन ली जाए, ठीक है। तो वो भारत सरकार अमेरिकन गवर्नमेंट से बात करने को राजी नहीं हो रही और बहाने मार रही है। तो उनको बीच में बात हुई कि आप उनके सीक्रेट रिकॉर्ड को एक्सेस करो, अमेरिकन गवर्नमेंट को। तो भारत सरकार ने नहीं किया उसको, जबकि भारत सरकार में खासकर जो विदेश मंत्रालय है, उसमें जितने लोग बैठे हैं उनके सबके बच्चे अमेरिका में या तो ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं, या वो सेटलमेंट होने के पूरे उनकी दिनों में उनकी वो भावना है कि मेरा बच्चा जाके यूएस में That settle। time it was Congress government. It was this thing happened in the time of both बीजेपी एंड कांग्रेस, अटल जी गवर्नमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स बिल्कुल उसमें कॉपरेशन नहीं दिखा रही थी, एक्शन नहीं करते। तो तो भारत सरकार ने अमेरिकन गवर्नमेंट से बातचीत, मतलब थोड़ा सा नेशनल आर्काइव में बात करी है, लेकिन उन्होंने सीक्रेट डॉक्यूमेंट लेने से साफ मना कर दिया, ठीक है। अब सुभाष बोस के बारे में अगर रिकॉर्ड है तो सीक्रेट में होंगे ना, वो पब्लिक में तो नहीं होंगे, या होंगे तो इधर उधर होंगे। तो गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारी रिसर्च, हमारा काम क्या है कि हम लोग जो नॉर्मल आदमी है दिल्ली बैठे हुए हैं, भारत सरकार जिसके पास पूरा सिस्टम मशीनरी है, जिसके अंदर विदेश मंत्रालय है, जिसमें बड़े बड़े लोग हैं जिनके बच्चे अमेरिका के सिटीजन बने बैठे हुए हैं, वो तो इंफॉर्मेशन निकाल सके नहीं। हम लोग दिल्ली में बैठे बैठे हम लोगों ने अमेरिकन CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के 2 क्लासिफाइड सुभाष बोस के रिकॉर्ड ट्रेस कर लिए। अप्लाई किया, क्योंकि अमेरिकन FOI के अंदर फॉरनर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो अमेरिका का जो RTS को FOIA कहते हैं, तो FOIA में हमने अप्लाई किया। अमेरिकन CIA ने मना कर दी कि वो नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका के बारे में आपको नहीं देंगे। उसको हमने फिर अब एक उसमें अपील कर सकते हैं, जैसे भारत में होता, तो अपील की हमने, उनको अपने रीजन दिए कि आप इसमें से क्यों हमको बताएं इस केस के बारे में, कि आप अपने जासूस के नाम छुपा लो, आपने इंटेलिजेंस कैसे गैदर की वो छुपा दीजिए। तो उन्होंने रिलीज कर दिया रिकॉर्ड। मतलब भारत सरकार अमेरिकन गवर्नमेंट से नहीं पूछ सकती, हम लोग बैठे बैठे CIA के आपने पूछा, लेकिन वो लोग रिकॉर्ड दिया, 2 रिकॉर्ड निकले, उसमें से एक CIA की रिपोर्ट ये कह रही है कि 1950 के शुरुआत में खबरें आ रही थी कि सुभाष चंद्र बोस वापस आने वाले हैं रूस से, और गुमनाम बाबा एक्चुअली आ गए थे थोड़ा टाइम के बाद में। दूसरा ये था कि कुछ डॉक्यूमेंट था, वो बहुत डिटेल में नहीं है, लेकिन वो संघ और सुभाष बोस के बारे में था हल्का सा, कि ये अंडरग्राउंड जो संघ के लोग हैं वहां पे सुभाष बोस के जीवित होने की बात की जा रही है। तो ये CIA की ডাইরেক্ট লিংক করেছিল, ওই সিআইএ রিপোর্ট ডাইরেক্ট লিংক করেছিল যে অ্যান্টি নেহেরু যে মুভমেন্ট চলছে এবং আরএসএস সেটাকে লিড করছে, সেই মুভমেন্ট, পুরো মুভমেন্টটাকে লিড করছে সুভাষচন্দ্র বসু। মানে আপনি বলছেন যে সুভাষচন্দ্র বসু রাশিয়া থেকে ফিরলেন, ফিরে উইদাউট দ্য ওখানে রাশিয়ান নেশনটা ওইভাবে নেই, ওখানে সুভাষচন্দ্র বসু ফিরে এসেছেন, ফিরেছেন। এসে তা ওরা 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 गुजब হিসেবে দেখাচ্ছে সিআইএ। वो जिस रिपोर्ट की बात कर रहा है वो एक डिटेल में, ये 2 रिपोर्ट जो है हम लोगों ने मंगाई। उसके So बाद he came back. नहीं, पहली रिपोर्ट में CIA का रिपोर्ट जो हमने FOIA के अंडर हमने एक्सेस किया, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि उन्होंने जो इंटेलिजेंस गैदर की है भारत में, उसके बाद से सुभाष चंद्र बोस साइबेरिया में रूस में है, और वो भारत में आने वाले की उनकी रूमर्स है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली वी कैन कंफर्म कि उसके 1.5 साल में सुभाष जो गुमनामी बाबा वो आ गए थे, ठीक है, उसको छोड़े। सेकंड रिपोर्ट वहां पे बात कर रही कि RSS का कोई लिंक है, लेकिन वो डिटेल में नहीं है। उसके बाद में अमेरिका में जाकर, अमेरिका में हमारा एक दोस्त था जो अमेरिकन सिटीजन है, लेकिन वो है कलकत्ता का, लेकिन अब अमेरिकन बन गया वो। तो उसको बोला कि तू एक एप्लीकेशन फाइल कर, हम लिखते हैं करके। तो हमने एक एडिशनल हमने रिक्वेस्ट फाइल की, उसके नाम पे गई थी, दोस्त के नाम पे, जो है यहाँ का रहने वाला, लेकिन अभी अमेरिकन सिटीजन है।
तो वहाँ पे CIA ने हमें मोर रिकॉर्ड दिए, उसमें से एक रिकॉर्ड था जो 1964 का रिकॉर्ड है जिसका जिक्र कर रहा है। तो 90 अब खुद सोचिए, कॉमन सेंस की बात है, यहाँ तो बहुत समझदार लोग रहते हैं बंगाल में, उनको समझिए कि भाई अमेरिकन CIA के को फालतू का टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे उनके पास, वो तो कोई न्यूज़पेपर तो ऑफिस है नहीं कि बैठ के उल्टी सीधी खबरें छापेंगे। अमेरिकन CIA 1964 में जब भारत की, क्या आपको पता है हमारी स्टैंडिंग क्या थी, नरसिम्हा राव से पहले हमारी हालत क्या थी यहाँ पे देश की? लोगों को कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं थी दिल्ली में, आपको गरीब देश था हमारा, हमारा मज़ाक उड़ता था, उसी को लेके हम उसको लेके चल रहे हैं। तो 64 में भारत की औकात क्या थी, क्या स्टैंडिंग थी उसमें, वो उसमें पुअर इंडियन तो था। इंडिया की बहुत इमेज बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, लोगों को पता नहीं कि हमारी हालत क्या थी अभी ये पिछले 20 साल से पहले। But still CIA was interested. CIA was not only interested, उसमें रिपोर्ट में ये मेंशन है कि कोई एक आदमी जो उनका एजेंट है उसने अमेरिका में जाकर के रिपोर्ट करी उनको कि सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं और वो नेहरू के खिलाफ में ग्रुप का लीड कर रहे हैं ऑन दैट। तो 64 के सुभाष बोस के जीवित होने की बात अमेरिकन CIA तक आ रही है। अब उसमें अलग अलग डायमेंशन हम ये सवाल पूछते हैं कि साहब अगर CIA को ये इनपुट मिल रहे हैं, और इनफैक्ट हमने और भी कंट्रीज की रिपोर्ट देखी, वहाँ सुभाष बोस के जीवित होने की बात के इंडिकेशन निकल के आ रहे हैं, तो ये हमारे IG वाले क्या बैठ क्रिकेट के मैच देख रहे थे क्या? इनको नहीं मालूम होगा? So you are saying that he was here, he was The- against Nehru, and he was with RSS. এটা 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 সিআইএ CIA की रिपोर्ट में ऐसा मेंशन, ऐसा मेंशन है, ঠিক है, वो है। সিআইএ রিপোর্ট করছে যে আমরা এই ইনফরমেশনটা পাচ্ছি ভারত থেকে, দিল্লি থেকে পাচ্ছি, ইউএসএ তে কোনো ইন্ডিয়ান সিটিজেন রয়েছে তার কাছ থেকে পাচ্ছি। তো সিআইএ কম্পাইল করছে। वो किसी एरा गियर की खबर को नहीं छापते वो लोग, वो किसी को কিন্তু আমাদের এখানে এখনো কিছুদিন আগে আমরা দেখছি বলছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম যে নেতাজি একেবারে আরএসএস এর বিরোধিতা করতেন, এবং যদি উনি আজকে বেঁচে থাকতেন বা আজকে থাকতেন তো উনি একেবারেই এগেনস্ট আরএসএস থাকতেন। তো এই ব্যাপারে আপনার কি মনে হয়? আপনার যেখানে মানে আপনার দেখেছেন বা এই সমস্ত নিয়ে গবেষণা করেছেন, আপনার কি মনে হয় কোনোভাবে লিঙ্ক ছিল? দেখুন, আবার বলি, এটা 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 মনে হওয়ার প্রশ্ন নয়, এগুলো সব ঐতিহাসিক Okay. তথ্য, রেকর্ডেড হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্টস, ঠিক আছে? প্রথম যে তথ্যটা উঠে আসে যে 1928 সালে যখন কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, বার্ষিক অধিবেশন যেটা ডিসেম্বরে যেটা হয়, সেখানে সুভাষচন্দ্র, আপনি জানেন যে ওই রিসেপশন কমিটি দ্বারা যে ভলেন্টিয়ার কোর বানানো ছিল তার দায়িত্বে ছিলেন। তো তার পদ ছিল তখন জেনারেল অফিসার কমান্ডিং। ওই বছরে তিনি তখনও কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র। তো ওই ওই অধিবেশনে যোগ দিতে এসেছিলেন সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর হেডগেবার, এবং তিনি এসে সুভাষচন্দ্র শেখের সঙ্গে দেখা করেন। তাদের মধ্যে আলোচনা, কি আলোচনা কতটা হয়েছিল সেটা জানে না, কেননা জানা যায় না, তার কারণ কেউ রেকর্ড রাখেনি, কিছু হয়নি। কিন্তু এটুকু জানা যায় হেডগেবার যে যে যারা যৌনিকার রয়েছেন তারা এটুকু রেকর্ড করে রেখেছেন যে উনি এসেছিলেন, দেখা হয়েছিল এবং দুজনে আলোচনা হয়। যেটা ভাষাভাবে জানা যায় যে হেডগেবার ওনাকে বলেছিলেন যে আমরা এই কাজ করছি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক তৈরি করেছি, এই ধরনের কাজ করছি, আপনি আমাদের সাহায্য করুন। তো সুভাষচন্দ্র তখন বলেছিলেন যে দেখুন, আপনারা যে কাজটা এখন করছেন সেটা এক রাস্তায় যাচ্ছে, আমি যে কাজটা করছি সেটা অন্যদিকে যাচ্ছে, এখনো সময় হয়নি। আপনারা যে কাজটা করছেন সেটা ভালো কাজ করছেন, উচিত কাজ করছেন, কিন্তু আমার কাজটা ছেড়ে, আমার রাস্তা ছেড়ে আপনাদের দিকে যাওয়ার সময় এখনো হয়নি। ফলে এখন সেই সময় হয়। তো এরপরে যোগাযোগ থাকে, যে ডক্টর হেডগেবার যিনি কলকাতায় পড়াশোনা করেছেন, ডাক্তারি পড়েছেন কলকাতায়। তো অনুশীলন সমিতির সঙ্গে তো একটা যোগাযোগ। অনুশীলন সমিতি যত বিপ্লবী ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়, পরিচয় হয়। পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র দেখা করতে চান, দেখা করতে চেয়ে একজনকে পাঠান ডক্টর হেডগেবারের কাছে। 1939 সালে প্রথমবার দেখা হয়নি, তখন হেডগেবারজি অসুস্থ। 1940 সালে উনি আবার ডক্টর হেডগেবারজির সঙ্গে দেখা করতে যান। তো ডক্টর হেডগেবারের সঙ্গে যখন দেখা করতে যান তখন মানে সেই দিনটা ছিল তার মৃত্যুর ঠিক আগের দিন। তখন ডক্টর হেডগেবার মানে একদম মৃত্যুশয্যায়, উঠে দেখা করার ক্ষমতা নেই, তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। তো সুভাষচন্দ্র গিয়েছিলেন, এটা রেকর্ডেড ফ্যাক্ট। যদি এত অপছন্দ হতো বা এত বিদ্বেষ থাকতো তাহলে দেখা করতে কেন যেতেন? আরএসএস কে কেন বার্তা পাঠাতেন? এবং শুধু সুভাষচন্দ্র নিজে যাননি, তিনি পাঠিয়েছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, যিনি মহারাজ নামে বিখ্যাত, মানে কিংবদন্তি সম বিপ্লবী। মানে ভারতের বিপ্লবীদের যদি কথা হয়, আলোচনা হয়, তিনি একদম ওপরের স্তরে থাকেন এবং এতটাই কিংবদন্তি তিনি জীবনের শেষে
যখন বাংলাদেশ থেকে ভারতে শেষবারের মতো আসেন, ভারতেই প্রাণ ত্যাগ করেন, হুম। দিল্লিতে মারা যান। তো তাকে তখন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিজে হাতে পরিবেশন করে রাত্রিবেলা খাবার খাইয়েছেন। সেইটা তার স্ট্যাটাস। সেই ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী গোটা ভারতবর্ষে ঘুরে সাভারকার ব্রাদার্স, ডক্টর হেডগেওয়ার এদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে। তো যদি শত্রুতা থাকতো বা বিদ্বেষ থাকতো তাহলে তো এটা করতেন না সুভাষচন্দ্র। তো এটা হলো বাস্তব। এবং যারা এই যে বলে যে সুভাষচন্দ্র আরএসএস কে পছন্দ করতেন না, আরএসএস কে আক্রমণ করতেন বা গালিগালাজ করতেন, আমি তাদেরকে বলবো যে আমাকে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা বা লেখা থেকে কোথাও একটা সেন্টেন্স তুলে দেখান যে যেখানে উনি আরএসএস সম্বন্ধে কিছু বলেছেন। ভালো মন্দ ছেড়ে দিন, আরএসএস সম্বন্ধে কিছু বলেছেন, আমাকে একটা লেখা দেখান সেরকম। যে যার থেকে মনে হয় যে আরএসএস এর প্রতি ওনার একটা অপছন্দের মনোভাব ছিল বা আরএসএস কে উনি পছন্দ করতেন না। যদি দেখাতে পারেন আমি সেটা ওই বদটা আমি স্বীকার করে নেব। আমি এই চ্যালেঞ্জটা আমার বহুদিনের, কিন্তু কেউ দেখাতে পারেনি আজ পর্যন্ত। যেটা মানে যারা এই ধরনের তর্ক করেন তাদের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক, একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তর্কে হেরে গেলেই গোল পোস্ট চেঞ্জ হয়ে যায়। তো আরএসএস এ হেরে গেলেই আরএসএস এর যখন কোনো তথ্য বেরোলো না সঙ্গে সঙ্গে বলুন তো সুভাষচন্দ্র তো শ্যামাপ্রসাদের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন। তো সেটাও উত্তর দিয়েছি যে সুভাষচন্দ্র শ্যামাপ্রসাদের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন। শ্যামাপ্রসাদের মাথা ফাটানো হয়েছিল, সত্যি কথা এটা। সুভাষচন্দ্র নিজে করেননি। যে সভা হচ্ছিল হিন্দু মহাসভার, সেখানে ইট পাথর ছোড়া হয়েছিল, তাতে শ্যামাপ্রসাদ আহত হন। এটা ফরওয়ার্ড ব্লকের ছেলেমেয়েরা করেছিল তখন সেই সময়। তো ये बहुत स्पेसिफिक एक कॉन्टेक्स्ट है इसका। হুম। তো ফরওয়ার্ড ব্লক তখন যত মিটিং হচ্ছে সুভাষচন্দ্রের তখন সবাই বিরোধী, হুম। কংগ্রেসও বিরোধী, কমিউনিস্টরাও বিরোধী। তো যত মিটিং হতো এই যেটা শ্যামাপ্রসাদের মিটিং এ যেটা করা হয়েছিল সেটা কংগ্রেসের মিটিংও করা হয়েছে। এগুলো আমি নিউজ পেপার তখনকার তৎকালীন নিউজ পেপার কাটিং প্রস্তুত করে দেখিয়েছি, মানে একদম হাজির করে দিয়েছি যে এই পেপার কাটিং রয়েছে। মানবেন্দ্র রায়ের মিটিংও একই হয়েছে। তখন কংগ্রেসের মিটিং, নতুন কংগ্রেসের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন, তার মিটিংয়েও এক হয়েছে। সবাইকে মানে ধরে যেখানে মারপিট করেছে, মারা হয়েছে, ইট পাথর ছোড়া হয়েছে। শুধু শ্যামাপ্রসাদকে কেন আইসোলেট করছেন? ঐতিহাসিক তথ্যতে যদি টিকে থাকতে তাহলে পুরোটাই বলুন না। আর অনুজ যেটা বলল, তার আগেই যখন সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করা হলো, তখন গান্ধীজি যখন ফিরে যাচ্ছেন, বাংলা থেকে ফিরে যাচ্ছেন, সঙ্গে মহাদেব দেশাই। তখন তাকে লিলুয়া স্টেশনে তাকে একটা চটি ছুঁড়ে মারা হয়েছিল। এবং মহাদেব দেশাই খুব রসিক লোক ছিলেন। এটা কি বামপন্থীদের কাজ? কে করেছিল জানেন না। সুভাষচন্দ্রের অনুগামী হয়তো কেউ করে থাকতে পারে, রাগের মাথায় করে ফেলে। সেটাকে সুভাষচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্র দুজনেই প্রচন্ড নিন্দা করে সঙ্গে সঙ্গে বক্তব্য দিয়েছিলেন, ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন যে এটা এটা আমাদের কালচার নয়, এটা আমরা করি না। তো সেটা পরিষ্কার করে ওই করেছিল। মহাদেব দেশাইও রসিক লোক ছিলেন, তিনি জুতোটাকে সঙ্গে, চপ্পলটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছিলেন, পরে সেটাকে আবার ফেরত পাঠিয়ে দেন এখানে। তো এই ধরনের ছিল, এটা ছিল। তাহলে কি বলতে হবে? তাহলে গান্ধীজিকেও পছন্দ করতেন না সেটাও বলতে হয় তাহলে। গাंधी जी के चप्पल छुड़े मेरेছিলেন, मानवेंद्र राय के मारा হয়েছিল। আপনার আমার क्या नाम था वो जो सलमानी मिलने गए थे हमारे जो उत्तम चंद ना 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 जो कांग्रेस कांग्रेस जो कांग्रेस का जो लीडर सुरेंद्र मोहन घोष সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ তখন কংগ্রেস প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, তার সভাতে হামলা হয়েছে। সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ তো স্পেসিফিক কনটেক্সট রয়েছে তার জন্য। সেটা ৪০ সালের ঘটনা, ১৯২৯-৪০ সালের ঘটনা। এটা তখন হচ্ছে, তখন সুভাষ और ये शाह प्रसाद मुखर्जी को लेके बड़ी इंटरेस्टिंग है ये आप जो सारे सवाल पूछे ये इतने अपने स्कोप में इतना डिटेल्ड है ना कि इसमें आप घुसेंगे पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिया हमारा मानना है कोई कलप की गुमनामी बाबा जो इसको बता रहे हैं वो सुभाष बोस की। उस कॉन्टेक्स्ट में भी इस बात को हम लोग रिविजिट कर सकते हैं। उसमें अब उनको हटा दे तो एक एक सुभाष चंद्र बोस के एक भतीजे थे द्विजेंद्रनाथ बोस डीएन बोस, फ्रीडम फाइटर थे। उनको बकायदा पकड़ करके उनको बंद किया गया, उनको मारा पीटा गया, तो सारी जिंदगी वो क्रिपल्ड हो गए। तो नेताजी जी के भतीजे थे। और जब ये जो यहाँ कहानी होती है ना कि सुभाष बोस जब ये वो गाड़ी में निकल गए थे यहाँ से कलकत्ता से भाग के ग्रेट एस्केप में, तो उसमें एक ही आदमी का नाम प्रमोट करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी का शिशिर कुमार बोस। तो शिशिर कुमार बोस का रोल है, गाड़ी चलाई बिकॉज वो अनमैरिड आदमी था, लेकिन शिशिर कुमार के बड़े भाई का भी रोल है उसमें, उसकी वाइफ थी, उन्होंने रिस्क लिया इतना बड़ा। और यहाँ पे फैमिली में 3-4 कजिन्स का, ईला ने भी इतने रोल प्ले किया, डिजन ने भी रोल प्ले किया। तो आप सिर्फ एक आदमी का नाम प्रमोट करते हैं कि वो कांग्रेस का आदमी था, लेकिन वो 3-4 भाई बहनों ने सब पूरा तब किया। तो कोई पार्टी में नहीं था।
they were not involved शिशिर in बोस ने बाद में ज्वाइन की कांग्रेस पार्टी हाँ, उस टाइम में, हाँ, लेकिन तब उस टाइम नहीं और उसमें द्विजन बोस को पकड़ करके उन्होंने बड़ी बुरी तरह से मारा है आगरे किले में, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसको क्रिपल कर दिया था उसको उन्होंने। तो द्विजननाथ बोस जो था उसने बाद में ये नेताजी की डेथ को लेके जो कमीशन बनी थी उसमें आके उसने स्टेटमेंट दी, उसने 1970s के अंदर उसने बोला कि मुझे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोलते थे कि तुम्हारा अंकल जिंदा है और তখন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মন্ত্রী तुम्हारा तुम्हारा अंकल जिंदा স্বাধীনতার है পরে और मैं इस पे कोई स्टेटमेंट देने वाला हूँ। तो द्विजननाथ बोस वगैरह तो एलिगेशन उल्टा लगा दी कि वो अगर जिंदा रह जाते तो वो कुछ बता देते, वो तो ये एलिगेशन लगा रहा है। गुमनामी बाबा के जब हम लोग कॉन्सेप्ट में देखते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा है कि वो बाबा जो भी कह लीजिए वहां बैठ के वो सारी बातें बंगाल की करते थे, बंगाल के बारे में सारी बातें करते थे देश विदेश की, लेकिन उन्होंने ये बात बोली है कि उन्होंने उन्होंने ही वॉज शोइंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने बोला कि उनको मारा गया, ये उनका एलिगेशन है गुमनामी बाबा का। और वो कहते हैं कि मारने का रीजन कश्मीर नहीं है, मारने का रीजन है कि वो जो नेहरू लियाकत पैक्ट था उसके बारे में कुछ बोलना चाह रहे थे, क्योंकि गुमनामी बाबा का जो वर्ल्ड व्यू था, जो वो बात करते थे, उन्होंने ये बात बोली कि पहली बार उन्होंने बोला कि जो मैं हूँ मेरे को समझने के लिए अगर आप 40 साल पहले की चीज़ों को बोलोगे तो मैं वो नहीं आदमी नहीं रहा। जो कपड़ा मैंने सर्दियों पहना है वो कपड़ा गर्मी में नहीं है। अगर आप मुझे ढूँढ रहे हैं 40-20 साल पहले के कॉन्टेक्स्ट में तो आप मुझे नहीं समझ पाएँगे। जो मैंने तब कहा वो तब कहा, वो तब ठीक था, आज के दिन पोज़ीशन चेंज हो गई है। तो उनकी जो लाइफ़ में जो टर्निंग पॉइंट था, जो उन्होंने वहाँ बैठ के वो बहुत तकलीफ़ में थे कि जिस तरीके से जैसे पार्टीशन हुआ था, यहाँ तो लोग भूल-भाल गए, हम लोग पंजाब साइड में हमें फिर भी याद हल्का-सा। तो वहाँ जो क्रुएलिटी जो 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 लेडीज़ के प्रति हुई थी कि जिस तरह से और उनके साथ में महिलाओं के साथ अत्याचार जो हुए थे, उसको लेकर के उनका वो बहुत ज़्यादा तब उनका मैं आपको कह सकता नहीं कि रो पड़ते थे बात करते-करते। डिटेल्स उनके पास में थी। समर बुआ ने बहुत डिटेल लाके दी है, क्योंकि समर बुआ जो नेताजी का बड़ा सपोर्टर था, उन्होंने बहुत बाद में काम किए थे। उन्होंने पूरी रिपोर्ट बना कर के दी है उस ज़माने में राष्ट्रपति जो हमारे बने थे वो रंजन बाबू को। उसमें उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें लिखी कि मैं आपको बोल सकता नहीं कि इस तरह से वहाँ पे मारा गया उन लोगों को। तो वो रिपोर्टें उनको भी मिल रही थी बाद में आने वाले टाइम पे। तो उन्होंने वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि जिस तरीके से हिंदू औरतों के साथ अत्याचार जो हुआ है वहाँ पे ये जो ईस्ट पाकिस्तान में, उसको लेके बहुत नाराज़। तो उसमें कॉन्टेक्स्ट उन्होंने कहा कि ये उनका ये मानना था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मारा गया। उन्होंने ये है और ये मारने का रीज़न उनके हिसाब से वो कश्मीर नहीं था, उनका रीज़न था कि वो जो नेहरू लियाकत पैक्ट था, उसके बारे में कुछ बोलना चाहते थे वो और उनको इसलिए हटाया गया। लेकिन वो ये बोलते थे, इनफैक्ट वहाँ पे पूरे, क्योंकि इसमें बहुत सा आध्यात्मिक इश्यू भी आ रहे हैं ना, उसमें रिलीजियस इश्यू आ रहे हैं कि वो तंत्र साधना में थे, नेताजी को भी अध्यात्म इंटरेस्ट था। तो कई लोगों ने वहाँ बोला भी था कि कोई उन्होंने सेशन किया जिसमें प्रेतात्मा आकर के बात कर रही है उनसे ये करके। सेंस तो उन्होंने ये मतलब गुमनामी बाबा का मानना था कि उनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हटाया गया था और उनको मारने का रीज़न जो था उनके हिसाब से वो कि वो नेहरू लियाकत पैक्ट है, वो कश्मीर का इश्यू नहीं, वो उनको बहाना मिल गया वहाँ पे कश्मीर में मारने का। लेकिन रीज़न ये था, पर ये कि एक लेकिन नेताजी के खुद के भतीजे ने ये बात कमीशन के सामने बोली है कि वो बोलते थे कि अगर तुम्हारा अंकल जो है वो जिंदा है। तो आपको क्या लगता है कि गुमनामी बाबा आके इतने साल तक रहे, वो किसी को नहीं बताना चाहते थे कि वो है सुभाष चंद्र बोस? तो इसका मेन रीजन क्या हो सकता है? नहीं, पहली बात बताना नहीं चाहता, लेकिन लोगों को मालूम था, ऐसा नहीं कि लोगों को नहीं मालूम था, यहाँ पे लोगों को मालूम चल गया था। कांग्रेस गवर्नमेंट न्यू दैट। अ, अब देखिए हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग तो एविडेंस पे चल सकते हैं ना, एविडेंस क्या होता है, तो एविडेंस कोई पुख्ता होना चाहिए करके। जो हमारे को अभी तक मालूम है, आगे का मुझे पता चलेगा मालूम चलेगा। अभी तक ये देखिए जो इंडिकेशन आ रहा है कि 1900 शास्त्री जी के टाइम तक सरकार को ये मालूम था कि वो जीवित हैं, लेकिन लोकेशन नहीं मालूम थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी चिट्ठी है, जो चिट्ठी उन्होंने लीला राय को लिखी थी, जो यहाँ पे बहुत बड़ी विप्लवी थी और उनके साथ कॉन्टैक्ट थे उनके, पहले भी और बाद में भी। तो उन्होंने ये बात को चिट्ठी लिखी कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटेलिजेंस फाइल्स, भारत सरकार की जो सीक्रेट फाइल्स हैं, उसके हिसाब से जो डेड मैन, अपने को बोलते थे डेड मैन, मृत व्यक्ति, मृत भूत, कि मैं हिमालय की उस तरफ का हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ। तो सरकार को मालूम है मैं जीवित हूँ, लेकिन कहाँ हूँ ये नहीं पता, ठीक है? तो ये in the initial years of ইন্দিরা গান্ধী হুম। ইনিশিয়াল ইয়ার্স অফ ইন্দিরা গান্ধী তখনও উনি ওই চিঠিতে ওই লিখছেন সবারই প্রতি কড়া নির্দেশ ছিল যে আমি কোথায় আছি সে জায়গার নামটা মুখেও যেন না আসে, কারোর মুখে যেন না আসে। তো আর উনি বলছেন যে মনে হতো যে ওনার প্রাণ সংশয় না, আছে। খান সংশয় না, উনি ওনার না সামনে না আসার পেছনে অন্য কারণ, সেটা ভয় নয়। অবশ্যই না, উনি ভয় তো কাউকেই পারেন না। আপনার লোকে প্রশ্ন যেটা করে, আমরা যখন এই কথাটা বলি তখন যারা অতি বুদ্ধিমান, অতি চালাক যেগুলো, তারা এই বলে সুভাষচন্দ্র কখনো ভয়ে এরকম লুকিয়ে থাকতে পারে না। এখন কথা হচ্ছে অ্যাজাম্পশন আর ফ্যাক্ট দুটো আলাদা জিনিস। হুম। উনি যে ভয়ে লুকিয়েছিলেন এটা অ্যাজাম্পশন, এটা মানে ধারণা করে না, এটা ঘটনা না, এটা সত্যি না। কিন্তু যাই হোক, এই পয়েন্টে তো উনি বারবার বলছেন যে
যেহেতু উনি আধ্যাত্মিক রাস্তায় ছিলেন এবং সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে প্রচন্ড যোগাযোগ ছিল, সরকারের তরফ থেকে বিশেষ করে ইন্দিরা গান্ধীর সময় ওই সাধু সন্ন্যাসীর নেটওয়ার্কটাকে কাজে লাগিয়ে খুঁজে বের করার চেষ্টা হচ্ছিল যে উনি কোথায় আছেন। সরকার এটা জানতো যে উনি বেঁচে আছেন এবং আছেন কোথাও আশেপাশে আর রয়েছেন, মানে নর্থ ইন্ডিয়াতে ওই ধরনের ওই জায়গাতে কিছু আছেন, বা চাইনিজ সাইডে রয়েছেন, টিবেটার সাইডে রয়েছেন, আচ্ছা, কিন্তু পিন পয়েন্ট করতে পারছেন না কিছুতে যে কোথায়। উনি সেই কারণেই ট্যাপ করা ওদের। ছিপ ফেলে বসে রয়েছে, এরা ছিপ ফেলে বসে রয়েছে কিন্তু মাছটাকে ধরতে পারছে না কিছুতেই। तो ये उससे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी वो क्या था कि उन्होंने बोला कि मैं यूपी में क्यों आया, यूपी के अंदर क्यों आया, क्योंकि वो एंटर किए हैं नेपाल की साइड से, वो रशिया से, वो ऐसे चाइना से होते यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा रीजन ही चोज टू बी इन यूपी बिकॉज वहाँ से उनको बाहर निकलना आसान था, कि नेपाल यूपी का बॉर्डर पोरस है, अभी भी पोरस है आज के ज़माने में, उस ज़माने में बिल्कुल खुला था। तो उन्होंने बोला कि जब से मैं वापस आया, भूत बोलते कि जब से भूत वापस आया है 25 बार वो बाहर बाहर गया, तो वो ऊपर नीचे निकलते थे। तो शायद गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट होंगी कि ये आदमी जो है अभी रशिया में है, वहाँ पे है, वहाँ पे है, लेकिन वो एक्चुअली यहाँ पे थे, बीच में ऊपर नीचे थे। तो उसमें उन्होंने फिर ये बात बोली कि हमारा मानना है कि मेरे ख्याल से इंदिरा जी के टाइम पे बीच में कभी आकर के गवर्नमेंट को मालूम चल गया था, बिकॉज़ वहाँ पे आपको टेली टेल साइन दिखाई देते हैं कि गवर्नमेंट को मालूम है, आईबी का पहरा है, कुछ है, सिस्टम को मालूम था कि ये आदमी यहाँ पर वापस आ गया। वो एक अलग कहानी उसमें That's probably towards the end of 1960s or early they knew that he was there, but before that हाँ, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल उसमें बीच में कहानी कि जो शास्त्री जी के टाइम पे उन्होंने उन्होंने मैसेजेस भेजे हैं शास्त्री गवर्नमेंट को कि आपने पाकिस्तान को कैसे टैकल करना है। वो बोलते हैं कि मेरी उन्होंने पूरी बात नहीं मानी, अगर पूरी बात मानते तो कश्मीर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर देते। तो वहाँ पे एक उन्होंने बात उन्होंने जो वर्बली बोली थी कि अपने उसका कि गोलवालकर जी जो थे वो कॉन्ड्रेट थे, उनके बीच में जो मैसेज वहाँ कन्वे करते थे, क्योंकि गोलवालकर जी का कॉन्टैक्ट भगवान जी के साथ में वो तो हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वो लीगली, वो तो संघ प्रमुख रवि पब्लिक सर्विस है। गोलवलकर जी के वो साथ सब- भगवान जी हाँ तो বাবা কা हाँ, অ্যাকশন ওনার চিঠি তো পাওয়া যায়, হাতে লেখা চিঠি যে Okay. আপনার চরণে, আপনার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম। তো আহ, গোলওয়ালকর জি আরএসএস এর হেড, হুম। আরএসএস মানে দেশের প্রায় সবচেয়ে বড় সংগঠন তখন। অত বড় একজন লোক যা কাকে চিঠি লিখছেন যার চরণে শতকোটি প্রণাম করছেন। আমি দেখিয়েছি, কম্পারিজন হিসেবে দেখিয়েছি গোলওয়ালকর জি কার চিঠি সর্দার প্যাটেলকে লেখা। হুম। তো সর্দার প্যাটেলকে যেভাবে মানে বিনয় এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে বড়দের চিঠি লেখা হয় সেরকম ভাবে সেরকম লিখেছেন, লিখেছে। নর্মাল। সর্দার প্যাটেল দেশের গৃহমন্ত্রী, তাকে লিখছেন ওইরকম ভাবে, তার 10 গুণ ওপরে গিয়ে কাকে চিঠি লিখছেন, এমন কে লোক যাকে উনি চরণে শতকোটি প্রণাম বলছেন। कहीं होता क्या है, लोग किताब विताब तो पढ़ते नहीं। वो एक अखबार की मीडिया की खबर 200 वर्ड की पढ़ के स्टेटमेंट डाल दिया कि साहब सुभाष बोस क्यों चुप बैठेंगे। भाई हमने कब बोला वो चुप बैठे थे? अगर हमने पहले ये एस्टैब्लिश कर दिया कि वो सुभाष बोस हैं, आइडेंटिटी है कि यही नेताजी थे, क्योंकि उसके पीछे फोरेंसिक एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आई विटनेस अकाउंट है, ठीक है? तो वो उससे प्रूव हो रहा है। मैं उन चीज़ों को काउंट नहीं कर रहा हूँ जो एविडेंस के बाहर है। जैसे जस्टिस मुखर्जी ने हमें क्या-क्या बताया, उन्होंने हमें क्या-क्या बातें, वो एविडेंस नहीं है, वो तो मेरे को पर्सनल बातें बताई हैं। अब उसको छोड़ दिए, लेकिन एविडेंस बड़ा क्लियर है कि सुभाष बोस थे। जब हम ये एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि वो सुभाष बोस थे, जब उनके मुँह से जो-जो बात निकल रही है, जो-जो रिकॉर्डेड हुई है, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। वो क्या बोलते थे, किसके बारे में, उन्होंने गांधी जी के बारे में क्या बोला, उन्होंने पंडित जी के बारे में क्या बोला, उन्होंने बंगाल के बारे में क्या बोला, उन्होंने बीसी रॉय के बारे में क्या बोला। उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी बातें बोली। उन्होंने बोला जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आजकल एक बहुत नैरेटिव चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बंगाल गवर्नमेंट को थोड़ा स्टेप मदरली ट्रीट कर रही है। ये बात बहुत पुरानी है, ये तो कांग्रेस के टाइम चलता आ रही है, अभी की बात नहीं है, कांग्रेस के टाइम में हुआ था। तो वो उन्होंने बात बोली, गुमनामी बाबा जिनको बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि बंगाल जो था वो कलकत्ता लंदन के बाद पूरे ब्रिटिश एम्पायर की सबसे बड़ी सिटी थी और हर चीज़ में हम लोग आगे थे। लेकिन आज हमारी हालत ख़राब हो रही है, ये वो 60s में लिख रहे हैं। तो कह रहे जानबूझ करके ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने, नेहरू ने ये हमारे को प्रेशराइज़ किया कि यहाँ के कलकत्ता पोर्ट को उन्होंने अलाउ किया कि खराब हो जाए, टैक्स बढ़ाए गए। बोला ये दिल्ली না, ওটা let me explain. explain that thing, Asman. যেটা যেটা হলো যে ওনার কথা ছিল যে ডেলিবারেটলি বেঙ্গলের যে নাম্বার ওয়ান পজিশন ছিল, সোশ্যালি ইন্টেলেকচুয়ালি তো ছিল, ইকোনমিক্যালিও বেঙ্গল ওয়াজ এট দ্য ফ্রন্ট, হুম। সেটাকে ধীরে 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 ডেলিবারেটলি Bengal was the richest state in the country in 1947. When the British came here, Bengal was the richest state. Even after British left, Bengal was the richest state in the country. Calcutta was much bigger city in the country. Bombay नहीं था पहले. तो 50s में ये So what जाकर we are now reduced to. যেটা হলো যে কলকাতা পোর্টকে ইগনোর করে দেশের অন্যান্য জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট বেশি করে করা হতে শুরু হলো, যে পোর্ট ডেভেলপমেন্টের ইনভেস্টমেন্ট যেটা হবে সেটা কম্পারেটিভলি অনেক বেশি। তারপর শুরু হলো ফ্রেট ইকুয়ালাইজেশন পলিসি, যেটা পুরো বেঙ্গলের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের কোমর ভেঙে। তো এই ধরনের প্রচুর ছোট 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 পলিসি অ্যাডপ্ট করা হয়েছে,
যারা সত্যি করে বেঙ্গলকে একদম মানে তলানির দিকে নিয়ে গেছে। এই অ্যালিগেশন গুলো আজকে যেটা বলা হয় দ্যাট ইজ ইররেলেভেন্ট, সেটা তার মধ্যে কোনো সারবত্তাও নেই। অ্যাকচুয়ালি ওই ট্রেন্ডটা রিভার্স করে এখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছ থেকে বেঙ্গলের অনেক বেশি রিসোর্স আসে এবং অনেক বেশি ইনভেস্টমেন্ট আসে, যা আগে আসতো তার থেকে অনেক বেশি আসছে। যদি স্টেপ মাদারলি ট্রিটমেন্ট হয়ে থাকে দ্যাট ইজ ইন দ্য 40s 50s 60s 70s ওই সময় হয়েছে, এবং তখন ওইটা জাস্টিফাইড কমপ্লেন ছিল যে বেঙ্গলকে শেষ করে দেওয়ার জন্য। ভগবানজির গুমনামি বাবার যেটা থিওরি ছিল, ওনার যেটা বক্তব্য ছিল যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট জানে আমি বেঁচে আছি, এরা জানে আমি বেঁচে আছি, কোথায় আছি তারা জানলো, জানে আমি বেঁচে আছি। আমি যদি ফিরি, কোনোদিন ফিরি, যদি পাবলিক লাইফে ফিরে আসি, where will I reappear? in বেঙ্গল। তাহলে আমি যদি বেঙ্গলে রিঅ্যাপিয়ার করি, তাহলে বেঙ্গল যদি আমার পাশে দাঁড়ায়, আমার পেছনে দাঁড়াবে, তখন সেই বেঙ্গলের সঙ্গে পেরে উঠবে না। কিন্তু বেঙ্গলকে সেই জন্য আগে থেকে উইক করতে হবে ওই জন্য। So going by him, Bengal was punished because of him, because if he comes out, सपोर्ट मैक्सिमम कहाँ से आएगा? बंगाल से आएगा, उनका होम स्टेट है। आगे को तो आप बंगाल को वीक कर दो ताकि अगर ये आदमी आ भी जाता है तो उसका सिस्टम जो है वीक हो जाएगा। आप मतलब आप मुझे काउंटर करना चाहते हैं, मैं दिल्ली वाला हूँ, तो आप मेरे को दिल्ली वालों को खराब कर दोगे, ताकि ये आदमी सपोर्ट कहाँ से लेगा? दिल्ली से लेगा। तो दैट वाज ही एंड ही हैड यूज्ड वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। वो उस तरह की बातें हैं, तो उसमें तो इट्स नॉट अबाउट ये जो लोग बैठ के जो छोटी-छोटी बातें कर रहे हैं ना, उसमें तो बहुत सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, जैसे उन्होंने बोला कि आपकी जो लड़ाइयाँ हुई हैं, अगर आप मम्मी पापा की बात माने, उसको सपोर्ट करने का कुछ है, हमारे पास में डेटा है, लेकिन 1962 में आपको बचाया। ये तो गांधी जी के नाम पे तो उन्होंने मरवा दिया था हमारे को इन्होंने। वो तो आर्मी को डिसबैंड करने के चक्कर में थे, अभी भी कहें उनके दिमाग में कि आर्मी को डिसबैंड कर दो। आप मुझे एक नाम बता दो कि एक गांधी जी का चेला फौज में गया हो कभी। इनके बच्चे सबके अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो लड़ने में हम आगे नहीं जाएंगे, मंत्री हम बन जाएंगे, बच्चे हम हमारे शांति पूरी कंट्री में चले जाएंगे। ये हमको मरवा दिया था, हमारी हालत खराब हो गई थी 62 की लड़ाई में। लोगों को पता नहीं कि हम कितनी बुरी तरह से हारे, कि मैदान छोड़ के भाग गए थे वहां से जब चाइनीज वहां अटैक किया। ये आदमी बोला है कि मेरे इन्फ्लुएंस की वजह से ही हैड एन एक्सेस टू माओ त्से-तुंग, आई स्टॉप देम। 65 की बारी में उसने बोला है कि मैं वहां पे उनके आर्मी के साथ तक मैं अंदर तक गया था। वो जयंत चौधरी को उन्होंने उल्टा सीधा बोला है कि ये आदमी घबरा गया था बाद में, जो आर्मी चीफ था बंगाली था, इसलिए कि वो घबरा गया करके। 71 में ही हैज क्लेम्ड दैट ही वाज अ मास्टरमाइंड। और बड़ी अजीब सी बात है, आप उसको हमें सुन के बड़ा अजीब लगता है, बट क्योंकि हमने उसको सारा एनालाइज किया विद द लॉट ऑफ डेटा कमिंग फ्रॉम डिफरेंट साइड। जब 1960 जब लीला राय को मालूम चलता है कि ये थ्रू बबीतर मोहन रॉय की सुभाष बोस हैं और निमिष अरण्य में साधु बन के बैठे हैं, तो यहाँ से एक टीम उनको मिलने के लिए गई, जिसमें लीला रॉय थी, उनके कुछ फॉलोअर्स थे, जिसमें से समर बुआ भी था, उनकी वाइफ भी थी, ये रेवोल्यूशनरी पुराने जमाने के थे। तो वहां जाकर के बाद में जब उन्होंने बातचीत करी, तो 64 में थे ना, गए थे ये लोग। हाँ, 63 में 62 के चाइना वॉर के टाइम पे पवित्र मोहन से मिला था। 63 के मार्च में, फरवरी 20 में 3 में गए, तो वहां पे उनको जाते उन्होंने ये बोला कि आप सारे बॉर्डर पे चलो जाओ, वहां से लाखों लाख लोग आने वाले हैं ईस्ट पाकिस्तान से। जो सिर्फ कौन बोले? ये गुमनानी बाबा बोला, उसने कहा लाखों लोग वहां से आने वाले हैं, वो कहा गेम चल रहा है वहां पे। And He was aware of everything. in advance many he years. was predicting the Bangladesh war from around 64-65. My God. और ये लिखा है, उनके वर्ड हैं कि ये हिस्ट्री की किताब में लिखा जाएगा that for a very brief period this area was known as पाकिस्तान, जिसको बांग्लादेश कह रहे हैं। वो कह रहा मैं इसको वो खुद बोला कि मैं कराऊंगा इसको वहां पे बैठकर कि दिस इज माय माइंड इज वर्किंग देयर। सो ही मेड ऑल द क्लिप। तो ये जो लोग बातें कह रहे हैं ना कि गुमनानी बाबा चुपचाप बैठा हुआ है, वो चुपचाप नहीं थे भाई। वो उनके हिसाब से अगर वो सुभाष बोस थे, उन्होंने बोला है कि मेरा योगदान है, वो काम कर रहे हैं। वो भाई, लेकिन हम लोग को पता नहीं चला, हमें नहीं पता चला, नहीं चलने दिया। কোভার্ট অপারেশন যেটা, সেটা আমাদের সাধারণ লোক কোনোদিন জানতে পারে না। সেটাই স্বাভাবিক। কোভার্ট অপারেশন But Roshan तो बुझते पारे। एट सर्टेन, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने मैनेक शॉ का नाम लिया। उन्होंने बोला, अब लोगों ने बताया कि वहाँ मैनेक शॉ और कोई और काओ का नाम भी लिया, लेकिन हमें मैनेक शॉ का पता है कि मैनेक शॉ की मीटिंग वगैरह उनसे होती थी करके। अब ये बातें तो मैनेक शॉ तो जाके अनाउंस नहीं करेगा पहले टीवी के अंदर। Obviously. जो फौज में होता है, जैसे लोग समझते हैं कि सारी घटनाएं जो घटती हैं देश में, वो सारी टीवी में आती हैं क्या? आईबी के ऑफिस में रोज की मुझे किसी ने बताया कि डायरेक्टर के पास 60,000 रिपोर्ट्स रोज की आती है, तो उसमें से कितनी रिपोर्ट मीडिया में आती है? আচ্ছা, এখানে আমি একটা ইন্টারেস্টিং টিটবিট দিই अबाउट गोलवालकर। तो गोलवालकर जी का चिट्ठी मिला यहाँ भगवान जी के पास, तो और कुछ नहीं मिला। भगवान जी is Gumnami Baba. He was Gumnami Baba as a name given by local media. People who used to meet him
the used to call him Bhagwan ji. আমাদের ট্র্যাডিশনে ভগবান ইজ মানে যাকে হাই রেসপেক্ট করা হয় তাকে সম্বোধন করা হয় ভগবান বলে। তো ভগবানের সবকিছু যদি জি লাগানো তো ভগবান জি করে অ্যাড্রেস করা হতো And even Sadhu also. So, ভগবান জি। তো গোলবার্কারের চিঠি পাওয়া গেছে, আর কিছু পাওয়া যায়নি, তো উই ডোন্ট নো হোয়াট, কিন্তু কানেকশন আছে, বুঝতে পারছি। সো ভগবানজি বলছে যে আই সেন্ট মেসেজ টু লাল বাহাদুর শাস্ত্রী দ্যাট হি শুড নট গো টু তাশকেন্ট বিকজ ইট ইজ আ ট্র্যাপ, ইনস্টেড হি শুড ট্রাই টু গেট দ্য কনফারেন্স ডান ইন দিল্লি। ঠিক আছে, এবার আমি যখন আরএসএস এর বই লিখছি তখন রিসার্চ করছি, যখন গোলবার্কারজির লেখাগুলো, বক্তৃতাগুলো, আর্টিকেলগুলো পড়ছি, at one point he mentions গোলবার্কারজি যখন 65 এর ওয়ার হয়েছে, শাস্ত্রীজি একটা অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল বানিয়েছিলেন। গোলবার্কারজি ওয়াজ আ মেম্বার অফ দ্যাট অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল। Okay. So গোলবার্কারজি is writing that I told Shastriji not to go to Tashkent. Yes. So make 2+2. There are many. He has mentioned सन के बारे में, उन्होंने 65 की वॉर के बारे में भगवत जी ने लिखा है कि वो बॉर्डर एरिया में गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि सन के इन लोगों ने बहुत ज़्यादा देश के लिए वहाँ पे किया, इनका नाम कहीं नहीं आता, ये नाम चाहते नहीं है। देन ही गेव एग्जाम्पल कि कोई जगह थी गांव में, लोकल इलाके में, उन्होंने एनसीसी का कैंप लगा था, और एनसीसी वालों ने जब वो कैंप लगा के सारा इलाका फंसते फंसते खराब कर दी, लोगों को तंग किया, वो ना मुसलमान कंप्लेन कर रहे थे जो वहाँ के लोकल थे। तो वहीं पे संघ का कैंप लगा, संघों ने किसी को तंग नहीं किया, वो बेचारे मुसलमान भी खुश हो रहे थे कि ये लोग कितना आगे देश के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़े एग्जाम्पल के संघ के उसमें दिए, और जब गोलवालकर जी की डेथ हुई है, ही वॉज वेरी वेरी सैड। तो ये बातें हैं। तो अगर आपने हमारी ये चिट्ठी आप लोग ने देखो देखो तीन चीज डिसाइड, तीन चार चीजें देखिए। कुछ तो एविडेंस डायरेक्ट है कि गोलवालकर जी की चिट्ठी गुमनामी बाबा के पास मिली है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई केस करना चाहता कोर्ट केस कर ले, वो कोर्ट के ऑर्डर में ही बाहर निकली है, तो उसमें हैंड राइटिंग वगैरह सर्टेन कंफर्म है, तो कनेक्शन तो क्लियर है उनका। उसके बाद कुछ उनके वर्बल अकाउंट्स है जो वर्बली उन्होंने अपने फॉलोअर्स को दी, तो वहां से भी डाटा निकल के आ रहा है। এই চিঠিটা, এটা হচ্ছে, এটা যেটা আমরা যেটা থেকে আমরা এটা মানে কনক্লুড করছি যে উনি গোলবার্কারজির সঙ্গে কতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, যে 72-তে যখন গোলবার্কারজির মৃত্যু হয়, ঠিক তার পরেই উনি চিঠিতে পবিত্রমোহন রায়কে লিখছেন যে তোমাকে আমি যে যে ব্যক্তির জন্য ওষুধগুলো পাঠাতে বলেছিলাম, উনি কিছু ওষুধ পাঠাতে বলেছিলেন, সেইগুলো আর পাঠানোর দরকার নেই, আর তার প্রয়োজন হবে না। আর উনি চলে যাওয়াতে যে আমার কত বড় ক্ষতি হলো সে আমি তোমাদের বলে বোঝাতে পারবো না। তো ওই সময় মারা গেছেন হাই প্রোফাইল একজনই গোলবার্কারজি। গোলবার্কারজি চিঠির সঙ্গে কানেকশন তার মানে আছে, আমাদের কাছে কানেকশনটা তো এস্টাবলিশড। তো এগুলো উই আর জাস্ট কানেক্টিং দ্য ডটস, এটার কোনো মানে কনক্রিট এভিডেন্স আমরা এখনো আনতে পারিনি। But The letter is complete. clear. No, that is pretty. I'll tell you. Letter is complete for two reasons. Letter is there. No, letter is concrete and nobody disputing the validity of the letter. আমি বলছি जब मैं ये कह रहा हूँ कि जब उनकी मौत की बात, गोलवालकर जी के मौत के बाद जो वो बोल रहे हैं कि उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं, और सम्मति होचे, so we are connecting the dots. उसमें फिर उनके लेटर जो है, लेटर के जो लेटर उनको भेजा है, कई लोग, पहली बात तो लोगों ने जैसे ना लोग के दिमाग में फितूर है, तो इसको देख के बोलते हैं कि आरएसएस का प्लांट किया है स्टोरी। मैंने कहा 85 में आरएसएस कहाँ से प्लांट करेगी, ठीक है। दूसरा है कि आपको बेसिक केस ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं है ये डाटा बाहर कैसे आया। कोर्ट में केस लगा था, ठीक है जी, उसमें कोई बीजेपी का आदमी इन्वॉल्व नहीं है। जस्टिस सैयद शकीर अहमद जो है वो बीजेपी का आदमी है, आरएसएस का आदमी है, जिसके कोर्ट के ऑर्डर पर सामान बाहर निकला। तो डोंट बी ज्यादा होशियारी मत दिखाइए, बिल्कुल क्लियर कट एविडेंस है कि वो The other judge, the second judge was a Sardarji Sikh. हाँ, तो उन्होंने जस्टिस जीबीसी को যে যারা এই ইনভেস্টিগেশন তখন লোকাল ইনভেস্টিগেশন করছে, মিডিয়াতে যারা লোকাল ইনভেস্টিগেশন করছে, হি ইজ দ্য সান অফ আসামস বিশপ, হি ইজ এ Okay. ক্রিশ্চিয়ান। তো এর মধ্যে আরএসএস আর বিজেপি नहीं बिल्कुल क्लियर कट है। गवर्नमेंट लोगों ने इंक्वायरी प्रॉपरली की, सच जानने के दिस इज एस्टैब्लिश्ड एस्टैब्लिशमेंट। वो कोर्ट ने बोला कि सारा सामान इनका जो है सील कर दिया पुलिस ने, उसकी इन्वेंट्री बनाई जाए। उस इन्वेंट्री में वो कागज, उनका लेटर, गोलवालकर जी का एक लेटर मिला और एक का रेफरेंस मिला है। उसके ऊपर ना जो लेटर है, लेटर तो उनका है, लेटर में तो संघ के लेटर हेड पे है, गोलवालकर जी की हैंड राइटिंग है, वो कंफर्म है, मैंने कंफर्म कराई है, मैं उन लोगों से, उसमें कोई डिस्प्यूट कोई नहीं करेगा। सुदर्शन जी का पब्लिक स्टेटमेंट है उसको लेकर के। उसके ऊपर टॉप पे लिखा हुआ डॉक्टर हेडगेवार, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने कंफर्म किया कि सुभाष चंद्र बोस की हैंड राइटिंग है। तो 1974 में सुभाष बोस की हैंड राइटिंग में डॉक्टर हेडगेवार लिखा हुआ है। उसको जब लेटर को उल्टा करते हैं तो वहां पीछे उन्होंने गोलवालकर जी, सॉरी डॉक्टर जी के, गुरु जी के बारे में
उनके माता-पिता का नाम और वो कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी उस ज़माने में, तो वो कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे, उनके माता-पिता का नाम लिखा हुआ है ये करके, तो उस लेटर के आगे-पीछे सुभाष बोस की हैंडराइटिंग है, स्क्रिबल्ड है। तो ये नहीं कह बैठे इसने कि ना केवल क्योंकि वो तो ये हमने सारे पहलू को सोच समझ के लिखा है, हम लोग तो फँसेंगे हम लोग ऐसी बातें बोलेंगे, राइट। लेकिन है कि उसमें कि वो है पर लोग जो असम्पशन लगा लेते हैं ना कि एक स्टोरी पढ़ ली मीडिया में, अब जैसे कि आजकल हुआ कि वो अच्छा आपने बोल दिया कि हैंडराइटिंग ये सुभाष चंद्र बोस है, भैया मेरे हैंडराइटिंग के बेस पे नहीं कहा, हैंडराइटिंग इज़ वन एलिमेंट। हमने आई विटनेस अकाउंट के बेस पे बोला, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बोला। जा करके पहले स्टडी करो कि लीला राय कौन थी, बबीता मोहन राय कौन था, सुनील दास कौन था, उसके बाद समझना हम किसकी बात कर रहे हैं। ये कोई तुम्हारा पार्टी का बंदा नहीं है। ये लोग देश के लिए लड़ने के लिए तो वो झूठ क्यों बोल रहा था? मोदी झूठ बोलेगा। আচ্ছা, এরা এই যারা এ থেকে বড় ব্যাপার থেকে ডিরাই হবে এদের একটা স্ট্যান্ডার্ড আর্গুমেন্ট আছে যে লিরার বয়স হয়ে গেছিল, বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছিল এবং শি ওয়াজ নট ইন আ সেন্সেস। এটা একটা তো এরা আমরা যেটা করেছি, যেটা কনন্ড্রামে দেখেছি যে লীলা রায় ওয়াজ আ পার্সন অফ সাচ হাই ইন্টেলেকচুয়াল ক্যালিবার যে সুভাষচন্দ্র বোস তাকে যে অত পজিশন হাই পজিশনে রেখেছিলেন সেটা এমনি এমনি নয়। এক্স্যাক্টলি। অ্যান্ড শি ওয়াজ গিভেন দ্য চার্জ অফ এডিটিং ফরওয়ার্ড। যখন সুভাষচন্দ্র জেলে চলে গেলেন, সুভাষচন্দ্রের পার্টির যে মুখপত্র সেটা এডিটর ছিল লীলা রায়। তো ওই দায়িত্ব এমনি এমনি কাউকে দিয়ে দেন না। তো সব ছেড়ে হুম। সো লীলা রায় যখন ভগবানজির সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসছেন 1963-তে, শি ইজ কনভিন্সড, কিন্তু তবু মন থেকে মানে একটা অবিশ্বাস থাকে না যে এটা সত্যি হতে পারে, এইরকম হতে পারে। তো উনি যাদের পাঠাচ্ছেন তারা আগে থেকে সুভাষচন্দ্রকে চেনে এবং শি ইজ আস্কিং দেম টু কনফার্ম অ্যান্ড রিকনফার্ম বারবার বারবার আমাকে জিজ্ঞেস জানাও। করেছেন। তো একজনকে পাঠান, তার নাম ছিল অনিল দাস। অনিল দাস ছিলেন আইএনএর সোলজার। आईएन इंटेलिजेंस আইনে না, ও ইন্টেলিজেন্স বানাইছে सो वो भी था। বা অনিল রায় ওয়াজ ইন ইন্টেলিজেন্স। दोनों थे। তো অনিল দাস যখন সুভাষচন্দ্র যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন, মানে 16-17 আগস্ট ওই সময়টা যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন, অনিল দাসকে ডাকেন সিঙ্গাপুরে, 16 আগস্ট মোস্ট প্রবাবলি সিঙ্গাপুরে ডাকেন এবং একটা সিক্রেট মিটিং হয় ওদের মধ্যে। এবং সেখান থেকে সুভাষচন্দ্র একটা চিঠি লিখে দেন জাপানিজ যে লিয়াইজন এজেন্সি ছিল, যে জাপানিজ সরকার আর আজাদিন সরকারের মধ্যে লিয়াইজ করছে যারা, হিকারি কিকার বলে যে অর্গানাইজেশনটা ছিল, তাদের উদ্দেশ্যে একটা চিঠি লিখে অনিল দাসের হাতে দেন যে হি ইজ অনিল দাস, একে এত কটা পিস্তল দেবেন, এত অ্যামিনিশন দেবেন, এত টাকা দেবেন, এত ওয়্যারলেস সেট দেবেন। এটা দিয়ে অনিল দাসকে পাঠিয়ে দেন। অনিল দাস গোজ আন্ডারগ্রাউন্ড। দিস ওয়াজ ইন 1945 কে? 1 or 2 days before it disappeared. দিস ইজ 16 আগস্ট ইন And it is secret. It is secret. এভরিথিং ওয়াজ প্রি প্ল্যান্ড। না, ওটা তো প্রিপ্ল্যান্ড হলো, কিন্তু But secret আমি ওই ঘটনাতে আসছি না, আমি এখানে একদম গুমনামি অবস্থাতে নিয়ে আসছি। ওকে। দ্যাট সেম অনিল দাস ওয়াজ আ ডিসাইপল অফ লীলা রায়। লীলা রায় মানে একদম ঘনিষ্ঠ ভক্ত, অনুরাগী, যাই বলতো, तो कौन पीसी मैच रही हो? তো মায়ের মতো সম্মান করেন। আচ্ছা। पीसी সে অনিল দাসকে লীলা রায় পাঠান যে তুমি যাও। তো লেটার অফ ইন্ট্রোডাকশন লিখে দেন। অনিল দাস ভগবানজির কাছে যাওয়ার নিয়ম ছিল যে দেখা করতে চাইতে হলে অ্যাপ্লিকেশন দিতে হবে, নিজের ফুল ইন্ট্রোডাকশন দিতে হবে। তো অনিল দাস নিজের ইন্ট্রোডাকশন দেন এবং ওই একটা মিটিং এর বর্ণনাটা দিয়ে দেন যে আপনি আমাকে এই বলেছিলেন, ওই হচ্ছে এইগুলো বলেছিলেন। আমি তারপর আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে যাই। তারপরে आप यह सोचिए कि आप एक একমাত্র উনি জানলেন সেটা। आप सोचिए कि आप एक अयोध्या में एक रैंडम साधु के पास में जा रहे हैं और साधु के लेटर लिखा, श्री चंद कमलेशु, आई रिसीव दिस मैनी हैंड ग्रेनेड, दीज मैनी थिंग्स फ्रॉम भिखारी कीकर। भिखारी कीकर कौन सी चिड़िया का नाम है, किसको पता है देश के अंदर? Exactly. वो उसको लिख रहा है गुलामी बाबा को 1965 में कि मुझे एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, आईएनए के लोगों ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए सरेंडर के बाद, तो सारी बातें डिटेल में, और ये भी लिखा कि व्हेन आई रिसीव द न्यूज़ द प्लेन क्रैश आई न्यू देयर वाज नो प्लेन क्रैश। না, এটা ভুল, এটা বাদ দিয়ে হতে পারে। হতে পারে যে অনিল দাস কোনো কারণে ভুল ভেবে মেনে নিয়েছিলেন যে উনি নেতাজি। হুম। নাই, উনি নেতাজি নাই হতে পারে। অনিল দাস মেনে নিয়েছেন, মনে করেছেন যে উনি নেতাজি, তার মানে যে উনি নেতাজি তা তো নয়। তো অনিল দাস ডিড সামথিং, হি কেপ্ট সার্টেন থিংস আনস্পোকেন। ওই মিটিং এ যা যা কথা হয়েছিল, কিছু কথা উনি লেখেননি। আর মিটিং একটা হয়নি, মিটিং দুটো হয়েছিল। দ্বিতীয় মিটিংটার উল্লেখই উনি চিঠিটাতে করেননি, ওই লেটার অফ ইন্ট্রোডাকশনে করেননি। টু ভেরিফাই। টু বি ভেরিফাই। কোনো ইম্পোস্টার নয়। তো when he went there, when he was allowed, তখন ওনাকে ভগবানজি মনে করিয়ে দেন যে তুমি এইগুলো লেখোনি, এগুলো ভুলে গেছো না ইচ্ছে করে। और that is what exactly he wrote कि he could have known. Said लीडर को चिट्ठी लिखा कि only he could have known. दूसरा कि you should explain कि वो उनका जो लैंग्वेज था, भाषा जो था, बांग्ला में क्या बोला?
হ্যাঁ দাদা, এটা এটা শেষ হয়নি। এটা এবার কেউ মানে কূটবুদ্ধিওয়ালা কেউ আগে করতে পারে, হ্যাঁ তো কোথাও পড়েছে, পড়ে জেনে শুনে নিয়েছে, এরকম মিটিং হয়েছিল তো সেটা শুনে বলতেই পারে। The file which contains this information that Anil Das met Netaji and Netaji wrote this letter, that file was declassified in 1997. So how do you know what happened in past? If it is secret. তার আগে কেউ জানতো না এই ব্যাপারটা, যে কোথাও পড়ে বলবে সেটার কোনো চান্স নেই, কোনো স্কোপ নেই। তখন গুমনামি বাবা তখন লিডারকে চিঠি লিখছেন যে আমার সঙ্গে পুরনো কিছু কংগ্রেস নেতা দেখা করতে এসেছিল বাংলার, যারা আমাকে দেশবন্ধুর সময় থেকে চেনে। তারা আমাকে বলেছে যে আমার একটা কথা শুনলে আমি ধরা পড়ে যাব। আমার ওনার একটা মানে উচ্চারণের একটা লিস্ট ছিল, একটা মানে একটা টার্ন ছিল খুব পিকুলিয়ার, কয়েকজনের কথা বলার ধরনের একটা পিকুলিয়ারিটি থাকে, ওনার একটা পিকুলিয়ারিটি ছিল। বললো আপনি তো যদি দেওয়ালের ভিতর থেকেও কথা বলেন, বাইরে যদি বাঙালি কেউ শুনে ফেলে আপনার আপনাকে ধরে ফেলবে। তো উনি সেটাই উল্লেখ করলেন, মানে তারপর বললেন যে আপনার লেখার ধরন যেটা, রাইটিং স্টাইল যেটা, সেটা দেখলেও লোকে বুঝে ফেলতে পারে। হুম। তো ভগবানজি তখন লীলারাকে বললেন যে আপনি আমাকে একটা কাজ করুন, আমাকে না বিভিন্ন স্টাইলে বাংলা রচনা লিখে পাঠান, so that I can modify my writing accordingly. তো he was constantly trying to hide his identity. He could not. কেননা আইডেন্টিটি লুকিয়ে রাখার যেটা কারণ, সেটা ওনার মানে রাজনৈতিক পদে তো কোনো লোভ নেই, সন্ন্যাস নিয়েছেন, আর কি হবেন, মুখ্যমন্ত্রী হবেন না প্রধানমন্ত্রী হবেন, রাষ্ট্রপতি হবেন, সরকারও না তা হলো দিস পোস্ট মেন্ট নাথিং টু হিম। এইটা বুঝতে হবে যে দিস পোস্ট মেন্ট নাথিং টু হিম, এর অনেক ওপরে, উনি তখন এর অনেক ওপরে, এগুলোর কোনো মায়ামোহ নেই। হি ইজ ওয়ার্কিং টু প্রোটেক্ট ইন্ডিয়া। আমার এগুলো দরকার নেই, আমি যেতেই চাই না। অ্যান্ড পলিটিক্স, ইন্ডিয়ান পলিটিক্স স্টিংস। তোমাদের এখানে মানে ডজনে ডজনে খালি রাজনীতিবিদ রয়েছে, কিন্তু একটাও স্টেটসম্যান নেই। তোমরা দেশের কথা কেউ ভাবো না, খালি ওই দলীয় সংকীর্ণ আমি কোন দলে যাব। মানে হি ওয়াজ ডিসইলিউশনড। রিসলিউশন তো বটেই। আর উনি বলছেন যে ধরো আমি তর্কের খাতিরে আমি যদি বাইরে আসিও আজকে, এই প্রতিটা দল আমাকে ধরে টানাটানি করবে, আমি কোন দলে জয়েন করব? এই দলে যাব না, ওই দলে যাব না, ওই দলে যাব। আর আজকে আমি যদি আসি, যারা ক্ষমতায় রয়েছে আমার প্রতি শ্রদ্ধার জন্য তারা হয়তো আসন ছেড়ে দাঁড়াবে, কিন্তু তারা সারা জীবন দে উইল হোল্ড আ গ্রাজ এগেইনস্ট মি, যে এরার জন্য আমার প্রধানমন্ত্রী হওয়া হলো না। कि उनके मुँह से जो-जो उन्होंने एक-एक शब्द बोला वो सारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बट लोग रिकॉल करते हैं जो एनेक्डोट्स वहाँ के जो लोकल थे। एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट ये था कि आपको पता है नॉर्थ इंडिया में बहुत सर्दी होती है। खासकर आप उस इलाके में जाएँगे वहाँ बहुत पेड़-पेड़ हैं। पॉल्यूशन नहीं था उस ज़माने में, गाड़ी नहीं थी। तो एक सर्दी की रात ही बहुत एक आदमी बैठा हुआ है, तो ये लोग बैठ के हमारे वहाँ पे अंगीठी होती है छोटी-छोटी वहाँ पे हाथ सेकने के लिए कोयला लगा कर के। तो वो जिस मकान में ठहरे हैं, वो मकान मालिक और 3-4 लोग अंगीठी से हाथ सेक रहे थे। सर्दी का टाइम था, रात का टाइम था। तो उन्होंने कहा जी हमको ठंड लग रही है, वो अंदर बूढ़ा सन्यासी अंदर बैठा हुआ है, उसमें तो सर पे टिन की छत है ऊपर, तो वो तो छत भी नहीं है नॉर्मल, तो सीमेंट का नहीं है, टिन का है, बहुत ठंड होगा। तो उनको जाकर के आप उनको मैं देकर आओ, पांडे जी को बोला कि उनको उनको देखो, उनको दीजिए अंगीठी। तो वो उनके पास में गया, बोला भगवान जी आपको अंगीठी दें, सर्दी है आपको चाहिए? तो उनकी जो हिंदी थी ना, वो जैसे बंगाली हिंदी बोलते वैसी थी। वो कह रहा है ये शरीर साइबेरिया में रहा है, इसको ठंड नहीं लगता। बस ये शरीर मतलब मैं कि मैं साइबेरिया में रह चुका हूँ, मुझे ठंड नहीं लगती मेरे को। तो हर एक आदमी जो उनसे मिलता था, तो उनका वो सबका बोलने का ये था कि हमने जीवन में इस तरह की आवाज़ नहीं सुनी, बहुत भारी आवाज़ थी और बड़ी क्लियरली प्रोनाउंस करते थे वर्ड, इंग्लिश में एक्सेंटेड इंग्लिश बोलते थे करके, और ऐसी बातें बोलते थे कि हमारे सिर के ऊपर से निकल जाए, इंटेलेक्चुअल लेवल इतना हाई था। तो क्योंकि ज़्यादातर लोगों का शक्ल नहीं देखा, जिन-जिन आवाज़ सुना है। अब उसमें एक और डायमेंशन है, ये जो सवाल जो है ना क्यों निकल के नहीं आए, क्या नहीं था, उसके अलग-अलग पहलू हैं। आप अपने एक पहलू छोड़ के, उसमें एक आध्यात्म का पहलू भी है, स्पिरिचुअलिटी का एंगल भी है। हर एक व्यक्ति जो उनके कॉन्टैक्ट में था, चाहे वो कलकत्ता में हो, चाहे वो अयोध्या में हो, चाहे बस्ती में हो, चाहे लखनऊ में, उन सब ने ये बोला है कि ही वाज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, इन द सेंस कि दैट ही हैड पावर्स व्हिच दे कुड नॉट एक्सप्लेन बाय वे ऑफ एनीथिंग। जैसे फॉर এবং एग्जांपल একজন বলেন, এটা सब প্রচুর লোক বলেছে, প্রচুর सबने बोला कि वो ইন্ডিপেন্ডেন্ট। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जो बूढ़े लोग थे वो तो डर के मारे ऐसे बैठते थे सामने से करके। लोगों ने कहा जी हमने सिर्फ पैर देखा, अगर हमारे सामने आ भी गए तो हमने कभी सिर ऊपर नहीं किया। जो यंग लड़के थे ना वो क्यूरियस थे। जैसे एक ने मुझे बताया, वो कोलकाता में अब तो डेथ हो गई उनकी, तो उन्होंने वो बोलते रहे बहुत टाइम तक हमने शक्ल देखी नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे रो के बोल दिया कि देखो हमको मना किया था लेकिन वी कुड नॉट कंट्रोल,
तुम छुप-छुप के शक्ल देखते हैं, तो हमने शक्ल देखी होती है। ही वाज़ सेम एज़ यू सी इन द थिंग। बुजुर्ग थे, बाल यहाँ से उड़ गए थे और मोटे हो गए ऐसे करके, मोटापा आ गया था, लेकिन ही वाज़ द सेम पर्सन और वो सारी बातें उसमें फिर उन्होंने जैसे उन्होंने ये बात बोली कि कई लोगों ने कहा कि हमें उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है। तो लोगों ने कहा कि अगर आवाज़ भी हम रिकॉर्ड कर लेते तो आपको कोई सबूत की, क्योंकि आपने जीवन में ऐसी आवाज़ नहीं सुनी होगी, ऐसी बातें नहीं सुनी होंगी जैसी वो बातें करते थे। तो एक आदमी ने बोला कि उस ज़माने में ना, ये 70s की बात है, कि इतना बड़ा वो लेकर आया वो रिकॉर्डिंग होते थे, कैसेट प्लेयर होते थे। उसने कहा मैं ये देके रिकॉर्डिंग करूँगा जा करके उनकी। तो वहाँ पे गया, लेकिन वो इतना डर था कि वो बस दबा नहीं उसे करके। दूसरी बार एक लोग के पास, किसी के पास में वो वॉकमैन, सोनी ने एक वॉकमैन निकाला था, वो बड़ा मशहूर हो गया था उस ज़माने में, कि छोटा-सा डिवाइस था, यहाँ लगाइए, कान में लगाइए। उसको कहीं से फ़ौरन से मिला। उसने कहा जी मैं इनकी रिकॉर्डिंग करूँगा उसकी। तो इस आदमी को काम मिला था कि ये आदमी एक खाना उनको देने जाता था शाम के टाइम पे, जो उसके घरवाले बनाते थे। यंग लड़का था उस टाइम पे। तो वो जाकर के मोटरसाइकिल लिया, अपना सम उसमें डाला और जैसे ही घर के पास पहुँचा, वो बाइक गिर गया। वो बाइक गिरा तो उसका वो टूट गया। अब उसने ये बात हमें बताई कि जैसे ही मैं कमरे में घुसा, वहाँ से पीछे से पर्दे से आवाज़ आई कि तुम्हारा हाथ-पैर टूटना चाहिए था, जो तुम आज करने आ रहे थे, तुम्हें छोड़ दिया। सारे लोगों को यूपी में ये डर था, वो पहला कंडीशन पुट करते थे कि जो आपने यहाँ देखा है, वो आपने बाहर किसी को नहीं बताना, और किसी ने अगर बता दिया, तो आपको निकाल देंगे आपको सर्कल में से। तो जो भी आपने देखा, तो सारे के सारे इतना ज़्यादा उनका विश्वास है कि वो मुँह बंद करके बैठे। আর যারা এই বেজদারানি যারা মানে অ্যানেকডোটস যারা আমাদের বলেছেন, তারা কিন্তু মানে সাধারণ মানে কুসংস্কারী লোক না। তারা কেমন মানে জেনারেল সার্জন, কলেজের প্রফেসর, সায়েন্সের মানে একদম এডুকেটেড এলিট যে সেকশনটা, তারা তারা জীবনে অনুভব করেছেন। তাদের প্রত্যেকের জীবনের এরকম অন্তত ৫ থেকে ১০ টা করে গল্প রয়েছে। যে কিছু একটা গিয়ে উনি বারণ করেছেন ওনার সম্বন্ধে বলতে। কিন্তু কেউ গিয়ে বাজারে একটা কিছু গল্প করতে কিছু একটা বেরিয়ে গেছে মুখ দিয়ে বলেছে। তার পরের দিন ফিরে কিন্তু বকুনি খেয়েছেন। যে তুমি কেন বললে? না সেই খবরটা ওনার কাছে খবর না উনি কিভাবে খবর তো পৌঁছবে না। কেননা কে খবর দেবে? কেউ এসে যে ওনাকে বলে দেবে সেটা তো নয়। কেননা যাকে বলছে তার এন্ট্রি নেই ওখানে। और তাহলে উনি জানলেন কেমন করে? और ये जो क्वेश्चन जो है ना कि क्यों निकल के, ने बहुत अपने आप में बहुत विस्तृत क्वेश्चन है। उसके लिए आपको वो समय का, क्योंकि हम लोग 2026 से बात कर रहे हैं, आपको पीछे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो कोशिश कर रहे थे लेकिन निकल नहीं पाए। लेकिन वो, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ही आप चीज़ को देख रहे हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या हुई थी, कि दुनिया में 2 कैंप बन गए थे, आपके अलाइड फोर्सेस और एक्सिस फोर्सेस। अलाइड फोर्सेस जो हैं वो इंग्लैंड, वो चर्चिल वगैरह वो सब जीत गए और ये लोग हार गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में एक्सिस फोर्सेस और उनके सपोर्टर के लिए इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में कोई स्पेस नहीं था। ठीक है? आप हिटलर से मिलने के बाद में और तोजो से मिलने के बाद में आप भारत में आके प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अब सुभाष चंद्र बोस बच बचा के निकल के आ गए और उनका मानना है कि मेरे पे वॉर क्राइम चार्जेस लगा रखे हैं। ठीक है? और वो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि भारत सरकार के टॉप के लेवल के लोगों ने अंग्रेजों से अंडरस्टैंडिंग कर ली कि मुझे उनके हैंडओवर करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ बिल्डअप होता है, तो अब सुभाष बोस तो भारत में तो प्रधानमंत्री बनेगा, वो तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसके और कोई पोजीशन उनके लिए है नहीं। तो पॉइंट ये है कि क्या 50, 60, 70s, 80s में एक आदमी जिसका सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस ब्लॉक के साथ में हमारे नेशनल इंटरेस्ट में इंटरेक्शन था, क्या उसको वर्ल्ड पावर्स भारत का प्रधानमंत्री बन के चलने देंगी? नहीं चलने देंगी। होता क्या है कि जो हमारे देश के लोग जो है ना, यहाँ पे फ़िल्में देख-देख के बड़ी-बड़ी वो डींगे मारने की, खासकर हमारे नॉर्थ इंडिया में आता है। तो ये बातें बोलते हैं कि किसकी हिम्मत है, कौन रोक लेगा, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मैं क्या बात कर रहे हो यार? आपको कुछ समझ आती है क्या क्या बातें कर रहे हो? इतने बड़े वर्ल्ड ऑर्डर है, वर्ल्ड पावर्स है, आपका देश जो है अफ्रीका में से কাতারে সে কানগুলো দিয়ে চলে যায় যেখানে। कतार में तो आपकी हवा निकल के बैठ के आप बात कर रहे हो, अमेरिका से पंगा लेने वाली बात करोगे। तो ऐसा नहीं होता भैया, वर्ल्ड प्रेशर बड़ा खतरनाक होता है और वो वर्ल्ड पावर्स, और ये वर्ल्ड पावर जिनकी आप बात कर रहे हैं, जैसे अमेरिका बहादुर है, आपका पूरे सारी गवर्नमेंट की मशीनरी के बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं। तो एक दिन वो आपका टेटुआ पकड़ लिया, तो अगले दिन आपकी वो आ जाएगी। आपके मेरे छोटे-मोटे लोग बैठ के जो मुझे लिखते रहे फेसबुक में, जो बड़े साहब लोग हैं, बड़े-बड़े जर्नैल हो गए आर्मी के, और बड़े-बड़े अफसर इंटेलिजेंस के, उनके बच्चे कहाँ बैठे हैं सबके। तो पावर है उनके पास, वर्ल्ड पावर। तो उसमें कैसे निकल के आ जाए, तो वो बोलते थे कि मेरा निकलना देश हित में नहीं है, माय कमिंग आउट इज़ नॉट इन इंडियाज़ नेशनल इंटरेस्ट, पीपल ऑफ कंट्री वुड सफर इफ माय आइडेंटिटी इज़ डिस्क्लोज्ड। तो ये कहानी। अब उसमें एक और चीज़ मैं आपको ये लास्ट कमेंट देके छोड़ देता हूँ। एक चीज़ ये मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम हो रही है, जब हम बात कर रहे थे कि फाइलें अभी बची हुई हैं जो निकली नहीं हैं। अगर 300 फाइलें हैं, प्रधानमंत्री के ऑफिस में फाइल है, वहाँ फाइल है, तो आईबी वाले कहाँ हैं? उनके पास भी तो फाइलें होंगी ना, तो अगर प्रधानमंत्री के पास फाइल है, तो आईबी वाले तो पहले फाइल लेकर के आएँगे।
वो फाइलें कहाँ है, रॉ में भी फाइलें होंगी या होंगी कहाँ, मिलिट्री इंटेलिजेंस में होगा। एमआई की फाइल्स होंगी, एनी तो ये फाइलें सब हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट की फाइलें वो भगवत गीता नहीं है। गवर्नमेंट की फाइल में गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी की वर्ड लिखे जाते हैं। ये सारी फाइलें मेंटेन की गई थी, क्रिएट की गई थी कांग्रेस के टाइम पे। तो वो नेताजी के बारे में अच्छी बातें नहीं बोलेंगे। तो मेरी विनती ये है कि सरकार जो है उसको डिस्पैशनेटली देखे कि ये वो सच्चाई नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का उसमें वर्जन होगा फाइल के अंदर, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। उसको फिर सोचे, देखें और बाहर के लोगों से इंटरेक्शन करें, समझें कि सरकार के बाहर और जो हमारे जो गवर्नमेंट के जो आईएएस ऑफिसर हैं, जो कांग्रेस के ज़माने के यहाँ घुसे हुए हैं, उनको समझ में केस नहीं आने वाला। लेकिन तो ये थोड़ा समझने वाली এটা এটা দ্যাট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। যে যেটা ও বলছে যে যে তখন মানে রুলিং পার্টি সে এটা চাইবে সেটাই ফাইলে লেখা থাকবে। আমরা এক্সাম্পল তাদের ইন্টারেস্টটা তাদের ইন্টারেস্ট দে উইল চেঞ্জ ফ্যাক্টস। হুম। আমরা এক্সাম্পল দিয়ে দেখেছি বোস রিসেপশনে যে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী দেখা করতে গেছেন নেতাজির স্ত্রীর সঙ্গে, এমিলিয়া সেঙ্কলের সঙ্গে, এবং সেখানে যা কথা হয়েছে, যে ট্রিটমেন্ট পেয়েছে, সেইটা না লিখে অফিসিয়াল ফাইলের ওনার ট্রিপ রিপোর্ট ফাইল করছেন, যেটা অফিসিয়াল ফাইলে, যেটা পরবর্তীকালে ইতিহাস হয়ে বেরোবে। কারণ স্কলাররা তো ওই ফাইলটা দেখবে, আসল জিনিসটা কি হচ্ছে খুঁজতে যাবে না। ওই ফাইলে কিন্তু একদম অন্য গল্প লিখছেন। আসলে কি হয়েছিল সেইটা বেরিয়ে আসছে অন্য একটা সোর্স থেকে, পরিবারের ভেতর থেকেই। সে কিন্তু অন্য গল্প বলছে যে মানে তাকে বা কোনো রকমের মানে বেসিক কার্টেসি পর্যন্ত দেখা হয়নি, ট্রিটমেন্ট পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। কোনো রকমের প্রায় বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল সেই মন্ত্রীকে। কিন্তু সেই মন্ত্রী এসে ফাইলে কি লিখছেন যে অসাধারণ একটা মিটিং হয়েছে, আমরা সব খুব ভালোবাসার সঙ্গে আলোচনা করেছি, আমরা যা প্রস্তাব দিয়েছি প্রায় তিনি সেটা মেনে নেওয়ার মুখে। So the whole fact has been modified, distorted, and a new construction has been placed in the official file. এই অফিসিয়াল ফাইল ডিক্লাসিফাইড হয়েছে। পরবর্তীকালে যারা রিসার্চ স্কলার, হিস্ট্রির যারা রিসার্চ স্কলার, তারা ওই ফাইলটা পড়বে, তারা ভুল ফাইলটা পড়ে ওই যা লেখা আছে সেটাই কোট করবে। দ্যাট উইল বিকাম হিস্ট্রি। তাহলে একটু সাম আপ, এত বছর ধরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে অ্যাকচুয়াল যা ছিল, যা হয়েছিল সেগুলো দেখানো হয়নি, না। এবং সম্পূর্ণ মানে বেশিরভাগটাই ফ্যাক্ট বদল বদল করা হয়েছে। একদম। তো এবার এই তো আলোচনার কোনো শেষ নেই। তো একটা হাইপোথেটিক্যাল প্রশ্ন করব যে ধরে নিই যদি যখন উনি ফিরেছিলেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু দেশে ফিরেছিলেন সে সময়, সেটা যদি এখন হতো 2000 ধরুন 24 থেকে 26 এরকম সময় যদি হতো, এখন আসলে উনি কি গুমনামি বাবা হয়ে থাকতেন, নাকি উনি প্রকাশ্যে আসতেন? কারণ তখনকার কংগ্রেস সরকার কিন্তু এখন রাষ্ট্রবাদী সরকার, কারণ ওনার কাছে নেশন ফার্স্ট ছিল, এখনকার সরকারও নেশন ফার্স্ট বিশ্বাস করে। তাহলে আপনার কি মনে হয় উনি কি করতেন? না, দেখুন একটা হাইপোথেটিক্যাল প্রশ্ন, এর উত্তরটা হাইপোথেটিক্যালি হতে হবে, স্পেকুলেটিভ হতে হবে, আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু শুধু সরকারের ব্যাপার না, আপনাকে গোটা জিওপলিটিক্যাল কনটেক্সটটাও বুঝতে হবে। তখন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার শেষ হয়েছে, তখন কোল্ড ওয়ার চলছে, দেশ পৃথিবী দুটো ক্যাম্পে বিভক্ত। হুম। হ্যাঁ, আজকের দিনে আমি ধরে নিলাম আজকে উনি ফিরে আসছেন, ওনার বয়স হতো 130, কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছি 50-60 বছর বয়সে ফিরে আসছেন। তাহলে কি হতো? আমি 2019 এর একটা উদাহরণ দিচ্ছি আপনাকে। একজন ইউএস কংগ্রেস ওম্যান, একটা প্রেস কনফারেন্স হচ্ছে ইউএসএ তে, এবং তার প্রাইভেট অ্যাসিস্ট্যান্ট, প্রাইভেট সেক্রেটারি হবে হয়তো, ছেলেটি বাঙালি, শাম চক্রবর্তী। সেদিন ওই প্রেস কনফারেন্সে সে যে টি শার্ট পরেছে সেখানে নেতাজির ছবি দেওয়া আছে সামনে। অ্যান্ড দ্য রিয়াকশন অফ দ্য ওয়েস্টার্ন মিডিয়া, তখন ওই ওয়েস্টার্ন মিডিয়া যেভাবে পাগলের মতো রিয়াক্ট করেছিল, যে এই ছেলেটা একটা ফ্যাসিস্ট সিম্পাথাইজারের ছবিওয়ালা মুখওয়ালা টি শার্ট পরে আছে, তার মানে ওই ইউএস কংগ্রেস ওম্যান যার সেক্রেটারিও, শি অলসো সাবস্ক্রাইবস টু দ্যাট ফ্যাসিস্ট নাজি আইডিওলজি। তো ওই বলে আক্রমণটা করা হয়েছিল। দিস ইজ 2019, এত বছর পরে। কিন্তু দ্য থিংস চেঞ্জ কেমন ভাবে? যখন নেতাজির মূর্তি দাঁড় করানো হলো কর্তব্য পথে, মোদিজি যেটা ইনস্টল করলেন, উদ্বোধন করলেন, তখন আপনি সেটাও মনে করুন যে ওয়েস্টার্ন মিডিয়া এবং আমাদের দেশে যারা ব্রাউন সাহিব, তাদের রিয়াকশন কি ছিল? আরে বাবা, এই আরেকজন ফ্যাসিস্ট সিম্পাথাইজারের মূর্তি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, তার মানে এটা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে বিজেপি ইজ অলসো ফ্যাসিস্ট। এইটা এই লাইনে আর্গুমেন্টটা চলেছিল। তা এবারে এখন তৃণমূলের এমপি একজন আছেন, তখনও জার্নালিস্ট ছিলেন, তার তো আরো মারাত্মক আইডিয়া ছিল যে একজনের মূর্তি কেন হবে, হলোগ্রাম যখন দেওয়া হচ্ছে গুড়িয়ে গুড়িয়ে সবারই মূর্তি দেওয়া হোক। এখন যখন গান্ধীজির মূর্তি ছিল সেটা কিন্তু আইডিয়াটা তখন আসেনি, যে গুড়িয়ে গুড়িয়ে সবারই দেওয়া হোক। সুভাষচন্দ্রের যখন এসেছে তখন এই, কিন্তু যাই হোক,
যে কথাটা আমি বলতেছি, দ্য পয়েন্ট আই এম ট্রাইং টু মেক হিয়ার ইজ, এত আপত্তি সত্ত্বেও, জিওপলিটিক্যাল কনটেক্সটে এত আপত্তি সত্ত্বেও ওই যে একটা স্টিরিওটাইপ করে দেওয়া হয়েছিল নেতাজিকে ফ্যাসিস্ট সিম্পাথাইজার, নাচি সিম্পাথাইজার, সেটা সত্ত্বেও মোদিজি কিন্তু ওয়েন্ট অ্যাহেড অ্যান্ড erected his statue. That was a statement that we have erected his statue in the heart of the capital which is the heart of the country. এখানে ওখানে নয়, at the heart of the country, right at the heart of the country. This is a statement যে we will decide আমাদের হিরো কারা, দুনিয়া ঠিক করবে না, আমরা ঠিক করবো হু ইজ আওয়ার হিরো, এবং মানে unabashedly, unapologetically we will give him the due place that he deserves, যেটা এতদিন ধরে ডিনাই করা হয়েছে. So that is a message which has gone to the whole world. That is the difference. খুব ভালো লাগলো এটা শুনে। আরেকটা প্রশ্ন করবো লাস্ট, যে যদি উনি বাংলায় ফিরে আসতেন পশ্চিমবঙ্গে, তাহলে ওনার এখানে এসে আজকের বেঙ্গল, আজকের পশ্চিমবঙ্গকে দেখে ওনার কি মনে হতো? মানে ওনার আপনি তো ওনার সম্পর্কে এত মানে গবেষণা করেছেন, প্রায় বলতে গেলেন ইউ হ্যাভ এভরি আদার নলেজ অ্যাবাউট হিম। আপনার কি মনে হয় যে এখনকার বেঙ্গলের পরিস্থিতি উনি কি বলতেন? উনি কি ফিরে আসতে চাইতেন এখানে? দেখুন, সুভাষচন্দ্রের পাবলিক লাইফ যতদিন ছিল, 1945 অব্দি ছিল, তার ভিত্তিতে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। কিন্তু গুমনামি পর্বে যেটা আমরা দেখছি, তার পরবর্তী জীবনের যখন অধ্যায় আমরা স্টাডি করছি, ওনার চিঠিপত্রগুলো দেখছি, হি ওয়াজ থরলি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড। মানে এত হতাশ হয়েছিলেন বাংলার সমাজ নিয়ে, বাংলার যুব সমাজ নিয়ে। উনি বাংলায়, উত্তরপ্রদেশে থেকেছে কিন্তু বাংলায় আসেননি, আসতে পারতেন। এখান থেকে দক্ষিণেশ্বরের মাটি যেত, বাংলার স্যান্ডো গেঞ্জি যেত, যাতে উনি বলতেন যে আমি বাংলা স্যান্ডো গেঞ্জি পরে থাকবো যাতে আমি বাংলা মায়ের ফিল করি আমার সারা দেহে। প্রতিদিন উঠে দক্ষিণেশ্বরের মাটি প্রথমে মুখে দিতেন, জিভে ঠাকাতেন, তারপরে অন্য কোনো কথা। সেই লোক বাংলায় কোনোদিন পা রাখেননি। উনি বারবার করে ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন, পবিত্রমোহন রায়কে লেখা ওনার নিজের হাতের চিঠি, সেগুলোতে আমরা দেখি, কর্নাটমে এটা নিয়ে মেনশন করা আছে যে উনি বাংলার যুব সমাজ নিয়ে এত হতাশ ছিলেন, উনি বারবার বলতেন যে আমার কাছে নতুন কোনো বাঙালি ছেলে নিয়ে আসবে না। দ্যাট ওয়াজ 60s, নো, দ্যাট ইজ 80s। 80s। হ্যাঁ, 1981, 82 এই সময়কার লেখার চিঠির কথা বলছি আমি। So he was alive till 85। সো মানে উনি অত্যন্ত হতাশ হয়েছিলেন, এবং মানে ওনার ধারণা যেটা ছিল, মানে উনি যেটা বারবার বলতেন যে বাংলাকে নতুন করে জাগাতে গেলে যেরকম ড্রাস্টিক একটা রিফর্ম প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে, সেই প্রোগ্রাম যদি তৈরি করা না হয় তাহলে বাংলার নবজাগৃতি আবার হবে না, এবং সেটা প্রয়োজন, কিন্তু করার মতো লোক নেই। সেইটা মানে উনি অত্যন্ত হতাশ হয়েছিলেন। so 34 years of CPM rule, তারপর 15 years of তৃণমূল rule, now where we stand now, মানে বাংলার কি অবস্থা এখন? আপনার কি মনে হয়? মানে আপনার মতবাদ জানতে চাই। দেখুন, যতই সুগার কোটিং করা হোক, যতই সুগার কোটিং করা হোক, বাংলার যে স্ট্যাটাস ছিল, আমি যদি বাংলার নবজাগরণের সময় দেখি, রেনেসাঁসের সময় দেখি, সেই সময় থেকে বঙ্গভঙ্গ অবধি এই আসছে, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা লিড করছে, গোটা ভারতকে রাস্তা দেখাচ্ছে। সেই জায়গা থেকে যদি দেখি, তারপর থেকে যে পতন শুরু হলো এই 40-এর দশক থেকে ধীরে 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 ধীরে, তারপরে সেটা অ্যাক্সেলারেট করলো, মানে এই 70s 80s এর লেট 60s থেকে অ্যাক্সেলারেট শুরু হলো। আজকে আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়েছি, মানে আমি অনেকেই রাগ করবেন আমার, মানে আমি বাংলার ছেলে, আমি বাঙালি, আমার সব বাঙালি বন্ধু, তো অনেকেই রাগ করবেন আমার উপরে, কিন্তু আমি যেটুকু দেখছি যে নৈতিক বা বৌদ্ধিক যে স্তরে আমরা আজকে নেমেছি, অর্থনৈতিকভাবে আমাদের কোমর ভেঙে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যে উদ্যম দরকার, যে এই যে একটা ট্র্যাপ তৈরি করা হয়েছে, ভিশিয়াস সাইকেল যেটাকে বলে, এই ভিশিয়াস সাইকেলটা ভেঙে বেরোনো অত্যন্ত জরুরি। তা নাহলে বাংলা কিন্তু মানে হার্টলিং টুয়ার্ডস ইটস ডাউনফল, সেটা আমরা কেউই সহ্য করতে পারবো না, আমরা তো সহ্য করতে পারবো না। ফলে আজকে বাংলার একটা টার্ন নেওয়ার ক্রিটিক্যাল জাংচারে এসে পৌঁছেছি। আজকে যদি আমরা ঘুরে দাঁড়াতে না পারি, তাহলে কিন্তু সামনের দিনে সমূহ বিপদ। যতই সুগার কোটিং করে স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে বলা হোক যে বাংলার ক্রাইম রেট খুব কম, কেমন করে সেই ক্রাইম রেট কম দেখানো হচ্ছে সেটা আমরা সবাই জানি। বাংলার ইকোনমিক গ্রোথ রেট খুব কম, আমরা সবাই জানি। কিন্তু বাংলার পার ক্যাপিটা জিডিপি কি ছিল, আজকে কি দাঁড়িয়েছে? 60s এর লেট 60s এ বাংলার ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের রেট কি ছিল, আজকে সেটা কি কোথায় দাঁড়িয়েছে? আজকে বাংলার রেভিনিউ জেনারেট সবচেয়ে বেশি কোথা থেকে হয়?
সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করতে গেলে কিন্তু মুখ দেখানোর জায়গা থাকবে না। বাট কিন্তু আমরা তো কেউ কারো শত্রু নেই, আমরা সবাই বাঙালি। আমাদের গোটা সামাজিকভাবে সার্বিকভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর সময় এসছে, এবং যত তাড়াতাড়ি লোক এটা মানে মেনে নেন, গ্রহণ করেন, রিয়েলাইজ করেন, ততই মঙ্গল। কিন্তু উই আর স্ট্যান্ডিং অ্যাট আ ক্রিটিক্যাল জাংশন, এটা ক্রস রোডস। হয় আমরা ঘুরে দাঁড়াবো, নয় আমরা পতনের দিকে যাব। একটা লাস্ট পলিটিক্যাল কোয়েশ্চেন, একদম ইলেকশনের সময়, আর আপনি যে পয়েন্টটা বললেন যে উই আর স্ট্যান্ডিং এট দ্য ব্রিঙ্ক অফ রিয়েল ডিস্ট্রাকশন, তো এই নির্বাচনের সময় মানুষ ভোট দিতে যাওয়ার সময় কি কি প্যারামিটার্স মাথায় রেখে ভোটটা দেবে? আগামী প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে, যে প্রায় 2.5 কোটি লোক, 2.5 কোটি ছেলে মেয়ে বাংলার বাইরে বসে রয়েছে, তারা কেন বাংলায় ফিরে চাকরি করতে আসছে না? ফিরে কেন আসছে না? আমি 1998 সালে বাংলার বাইরে চলে গেছি। আমি ইচ্ছা থাকলেও আমি ফিরে আসতে পারি না, কারণ এখানে আমার কোনো কাজ নেই। আমার জন্য কোনো কাজ নেই। আগামী প্রজন্মের যারা যারা এখানে রয়ে গেছেন, যারা থেকে গেছেন, তারা যেন আগামী প্রজন্মের কথা ভেবে ভোটটা দেন। যেখানে অর্থনীতি গড়ে উঠবে আবার। চাকরি মানে শুধু মানে কারুর দাক্ষিণ্যে হবে না। যোগ্যতা, মেরিটের বশে চাকরির যেন কোনো অভাব না থাকে। যেন শহরগুলো, আজকে যে ছোট, ছোট শহরগুলোর যা অবস্থা, যেখানে দেখলে মনে হয় না মিউনিসিপ্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলে কিছু আছে। প্রজেক্ট কমপ্লিট হচ্ছে না। চারিদিকে খালি টাকার আর কমিশনের খেলা চলছে। যেখানে ল অ্যান্ড অর্ডার ইজ আ বিগ সিরিয়াস কোয়েশ্চেন নাও। এইগুলোকে শুধরাতে হবে, এবং পরবর্তী প্রজন্ম যেন একটা ভালো সুস্থ সমাজ পায়। তাদের পরিবার গড়ে তোলার, এখানে থেকে মাটির সঙ্গে জুড়ে থেকে যেন তাদের পরিবার গড়ে তোলার সুযোগ পায়, সেইটাই ভেবেই ভোট দেওয়া উচিত। সো ইউ আর আপ ফর আ চেঞ্জ? I desire a change. There is absolutely no doubt. I desire a change. অনেক ভালো লাগলো, আজকে অনেক বিষয়ে কথা বললাম, গুমনামি বাবার সম্পর্কে এত কিছু জানলাম যেগুলো আমরা জানতাম না। তো এত আলোচনা মানে শেষ হবে না, বোধহয় 2-3টে এপিসোড লাগবে, যেহেতু সময় সীমিত। তাই আজকের জন্য আমরা এখানে শেষ করছি। অনেক খুব ধন্যবাদ। ভালো লাগলো। অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।